85. I think it should be better now. You have to, every time you have to touch it after change of the scene. After change of the ćerka, recimo. Dragi naši poštovani, uvaženi gledaoci. Ja ne znam više, kao što i sam opis kaže, zaista. Ja ne znam više da li bi imao monetizaciju, da li ne bi imao. Jer ja kad imam jednim smeta, kad nemam drugim smeta, pa onda ovim smeta. Gdje si, ko si ti, Admire S? Ja zaista više ne znam, ljudi. Na change.org ja ću napraviti peticiju. Aj prvo anketa, čisto da vidim kako publika diholji. Plus, započni anket. Primjer, daj, nemoj se kogod šta. Da li Vista treba imati monetizaciju? Da i ne, ali nemojte me sad zajebat. Nemojte me zajebat sad. Da, na primjer, meni daje da imam, a vi glasate ne. Nemojte to. Gdje si, Jugo, šta ima? Pokreni anketu. Evo, prvo ovdje da osjetimo kako diše publika. A ja ću po završetku live-a, dok se bude zaklipsan procesuirao, pokrenut ću jednu anketu na change.org. Sastavit ću jedan tekstčić. Kako ja to vidim, šta bi tu trebalo, na osnovu sad ovog šta ste mi vi predstavili. Ja ću svoja shvatanja navesti. Zašto smatram ja prvo, ne znam sad smije li se glasat, treba lubit čovjeka, ženu, dvoje djece, na change.org smije li se to tam glasat, ne znam, to nisam siguran. Ali mislim da ovo može. Ovo može, sasvim jednostavno, ići na takvu eto javnu debatu i to bi otprilike bio odgovor na pitanje zašto i kad jedna psovka, recimo stvari poput tih, ne idu recimo sad psovke za nešto manje. Molim vas glas, 98% da, pa nema kakva, nije žao vama, jel dvojica, trojica, koliko dođe, jedan, ali bit će, nemoj tako, pa nemoj tako. Kad si ti zadnji puta jeo? Kako ti nije žao? Da i mi jedemo, ne jedemo, da nemamo, pa da ne jedemo. Kako može biti taki? Kako možete biti vi ostali biti 90-ero nezainteresovani za glasanje? Jebe se vama trebali, ja ne trebali. Sram vas bilo. Sad, Jesse, Balkan Community. Sad vam moram navesti šta vam je ružno, Jesse, jasno. Ružno vam je onako ljude kolima udarat. No. Zašto je to ružno, recimo, primjer, da nemoj sti šta. Pa zato što nije lijepo. Prvo ćeš nako, što si nako, što nisi vako. Nemoj više nako govor da ćeš Jesse seko, kako si? Ja glasala da ne treba. Pa dobro, ti nam onda zarađuj. Kontaktiraj Cvijeta pa vidi moraš šta zaraditi, jebi ga. Aman, ona Sanja ne mere. Da nije, šta je, da nije taburetanka, ja njeki kure. Ružno vam je onako udarat ljude s kolima, ali evo. Ja kad skontam da izlazi GTA 6, more, eto, udarite me iz kolima, eto. Nema veze. Gledat ću da mi noge odu samo, ja ću gledat da se ja izmaknem je nešto. Sreća rukama se samo joystick koristi. Mislim, standardno. Tako da nije problem meni ni u kolicima da ja GTA 6 igram, tako da morate. Sad ako hoćete, nikako da, onda moraš kamionom, brate. Ali ne znam kako ćeš lakše i meni trčat oko kamiona nek tebi da me naciljaš. Najbolje je pucat! Al kurac treba ti...
ko zna koliko metaka, možda me nijedan u vitalno ne pogodi. Šta učiniti jebou majku? A da se moramo mi pobiti, da to. Ne znam, više nemam ni ja ideja, ne znam da mi vam je pomoć, ne merem, ne ide mi, ne znam. Vidite vi, ja ću ocjenjivati tako. Danas imamo uvaženog poštovanog moga brata, kojeg mnogi napadate, a ja vas prvog dana po redu, čovječe, ko je ko, zašto je tu, šta radi, kako to radi. Sreća ja to ništa ne znam, pa i dalje mi čudno šta je ovo. A emme monix.ba, emme izjeba. Da ne znam kud bi sa životom. Šta učiniti? Da li zaprijetit nekom pa da me odvedu? Da li se organizovat? Da li poslat nekog da frci kamencic? Da li ja napast? Šta je naj? Ne mogu. Muči me to me muči ko Einsteina što su mučile ideje, čovječe. Samo mu krivo što sam pozvao na tebe i Ramulje da mu se udara štrajk. Ma ja niti udaram štrajkove, ni se razumijem u to. Alo, nisam pozvao ni tebe ni Ramulje, sve youtubere, sve. Prvo mene da udaraju štrajk, pa svakome redome. Jer da on sjedi u Austriji tamo, u onome čumezu, a da... Sve youtubere da strajkove udaraju. Pa ne moraš sve, dovoljna su 3 strajka da se kanal ugasi. Ja ne znam dokad ću ja ovdje sjedit i pričat to. Isto ko da sam ja to izmislio pa nisam neđe dobro objasnio, čovječe, kako to ide. Pa me svi ono napadaju, nedorečen ja ostao. Hej, ne znam, ne razumijem ovo kako ide. I zato i jes halabuk. Isto ko da sad nije ono da se tačno zna kako je, pa da pada kiša. Ili tako nešto. Čudnovato, zaista. Ja zarađujem i ti tamo 5 i 10 para, jel? Neće. Pa šta je on mislio doći na YouTube? To neće mnogo teško od bilo koga. Morao bi čovjek zaista prodista postati član upravnog odbora jedne od filijala, čovječe boži, holdinga, grupacija, korporativnih ovih inkorporacija, nema čega čovjek nema. Morao bi zaista postati, jer ovako ne ideš čak niti u spam. Pazi, neko ide u spam, jebote, makar pa vidiš ga tam neka. YouTube napadat narod i misli da mu niko neće napadat narod po Bosni i Hercegovini. Pa gdje treba. Molim vas samo ako možete, nemojte napadati narod po Bosni i Hercegovini. Otićete u zatvor, nećete moći igrati GTA 6. A u GTA 6, recimo ko igra, zna biti ili ne biti, sada pitanje. Ko igra GTA 6, zna se desiti da sletiš s motorom niz planinu, nema veze kako, možeš upast 15 puta, opet sjedeš, nastaviš dalje. Bude 500.000 pregleda na auto, ali to je na GTA 5. Ja bi sebe sam složio s kamionom, čovječe, još se vraćao, sam sebe, ali ne merem gore. Kako ću gasa, a idol leć da me... Jedino da ciglu na gas naslonim. Napadat narod! Prvi mene napad. Jesi lažo? Jer si, brate moj, lažo. Pa šta se onda čudi što si ti njemu zvratio? Jebo majkove budale. Ne mene da podneseš istinu. Jo. Prima. Ja pijem ujutro i naveče 2 tablete. Na recept su samo kod neuropsijatra. Protiv istine. Ne mogu ovih istina programiti. Čim neku istinu, neku mene ko da šakom neko hljozne. I ja moram to popiti da mi sve bude ono ko... Pare za dijete 60% sad je priznao. Opet o djetetu. Opet o djetetu. Dijete. Jesam ja sve što sam jučer rekao ono
je snimku istina. Nijedna jebena stvar nije istina. Ispravka krivog navoda, ni jedna jebena riječ, ako riječ može biti u nekom obliku jebena ili tako nešto. I nisi mu dijete badno, čak Vid ovog debila, Mu vređali dijete, psuvali oca i majku, njima nije smio ništa, nije mogu ništa. dobro, ja ne pratim te ramulje. Ali de vidi ovo, dok lista 2 godine psuje moje dijete koje je 100 Kak je dvi čovječe meni, da li je preksinoć ili zaksinoć izbacilo uspomenu na Facebooku. Meščini prije 4 godine nešto u vezi, da li je 3 ili 4, slagaću ti, okruglo, oko skidanja na nogice neki termin je bio. Izbacu mi uspomenu. A meščini da je 4. Rekao ja vičem 3 godine, a ono 4 ima od ovog. Šta ti je 4? To je duplo. Stopilo ti se, više ne znaš šta je danas, jučer. 100% invalid. Znači nije 60%, nego on šuti. I što bi se ja zamarao sa tvojim Pa kad si ti djetetom? objektivan i pravedan, Zato da se ne zamaraš ni sa čim drugim, bitnim, zato da opsuješ nekom nešto, zato da na ove terorističke pedofilije odgovoriš nekako bljutavo, pa da padaš, da se sramotiš, da kolapsuješ. Koliko toliko? Zato što su oni kolapsali da ne mere više. Nema, ja mislim, čarobnjaka. Kako zove onaj Copperfield. Mogao bi samo ovako okrenuti glavu i otići. Kad bi vidio situaciju, kad bi rekli, de pomozi. Ne, kako to? Nijedno od to šutiš? dvoje. Pravedan. Eto ti Dođe borca tamo za pravdu u na lajvu. njegov čat još ga podržava. Ja podržavam i podržavat ću. Šta ješ sad I ti ti tome? on je pravednik. Prije lijepog mi zmaja, Aldin se, pa je, jako će. Vidimo ikone Allaha mi, koliko je ovo mjeseci. Men druže, to ni ne piše, ne znam zašto je ova ikona falila članstvu, zaista. Ali gdje ćeš ovako slat, recimo, eto, pošto je daje članstvo, gdje ćeš to slat na ovom ovdje videu što ja kasnije, video napada, što ja kasnije sad upalio da napadam ove tam ljude što se odbraniše do podne. 1543, ja mislim, da. Gdje ćeš tako to, na primjer, učiniti zaista? Ko ti je ba pravednik? Jes pravednik, Mudo Marijanov. Vidiš da je pokušao da slaže YouTube, ali ne zna sad da će imati sankcije zbog toga što je pokušao, što je moja autorska prava prigrabila. Ti nemaš autorska prava isto oko ni ja. Kaže, ja neću nikom udarati. Obavezno u osnovnu, srednju školu, sve fakultete, nema veze, znači, privatne ove obrazovne ustanove, javne, svi da uvedu po jedan predmet, autorska prava šta su? Jer nema otići narodu helać ovako prosipajući se, čoveče. A i ovaj što i treba, nego ovaj što ne treba otići, čoveče. Štrajkove, pa eto kad neću, što si udario? I rekao sam zašto. Jesi Rekao popisao sam sam zašto. po sebi? Znaš zašto? Zato što može jebut. Ma nisi, Rekao sam jesi zašto. rekao da dobija pare da na osnovu dijeta što i dobija, nisi ti slagao. Kretenu glupi, rekao je da živim na račun mog djeteta. Pa on je sad malo prije, eno ga ispija A Bog kafu, te neku mazo. viče, 60% ide to kao nešto penzija neka. Zamisli sad ti to. Da sjede ljudi i pričaju o mom djetetu, hej. 60% invalid. Pa došlo se na red, ja sam ih izjebo bolje nego Humačkić i Jasminu. I sad pokušavaju tebe, jer ako ostanem ja bez tebe, neću ovako moći odmarat, čovječe, po 2-3 dana. Neću moći tebe boostat ovako, a da im ti objasniš. Jer zato što potpuno isto sve. Ako ne mogu ni tebe preći na ko je sljedeći, eto. Čili, ko je? I haj ti sad budi pametan. Bolesno. Pa kako je 60% invalidnost ako nije bolesno? Znači sjedi tu i raspravljaj o Moje mom dijete nije djetetu. bolesno. Pa Sjedi, jes bolesno, raspravljaj. čim ima 60% invalidnost, Bože sačuva. Kako ću ja reći sad za svoju Minelu? Da nije bolesno kad je. Samo djetetu. Kako ćeš reći kad, šta si radio, čovječe Bože? 30 mjeseci okruglo, hvala ti zaista uvaženi, poštovani prijatelji. Dragi naši prijatelji, vidite li ove članove oko nas? Pa kreten jedan, ne znaš kako se klasificira autizam Čitavo uopšte. vrijeme vičem, žena mi bolesna, ja bolesna, suca mi bolesna. Bog te maze.
kako bolesni ljudi mogu teroristi vaki bit, čovječe, vikat kroz stakla, gotov si. Zabranjivati osnovna ljudska prava. Lažno prijavljivat. Čovječe Boži, pokušavat omalovažit, srozat. Srozani ljudi pokušavaju srozat nekog. Ko porez plaća u Americi, halo, dragi moj. S urođenim manama, ovim, onim. Kojim urođenim manama, brate moj? I provocirate, tarete, psujete, vrijeđate i što sam se sam ja na savjetu On meni prijeti, kaže, nisam zaboravio kaj naća Nisam. tebe. Kao nemaš pojma, druže. Ja sam zaboravio. Ja sam u potpunosti zaboravio ovo što mi se reče, šta se more čovjeku izgovoriti. Zato što ste vi lopovi, ubice, teroristi, drogeri, narkomančine, propalice, pedofili. Ja sam to zaboravio. Uopće se ničeg ne sjećam, vjeruj to. Ti s mene ne moraš lajvat ovako kad neđe ideš. On? Taj Blebek, Ja, on će mene naći. Mr. Blebek, Uzet će kartu, prida se, jer valja skontat gdje si ti. To je... Ne znam se je li teže doć ili ne iznervirat se na to sad. De mu sam jedan nes pristavimo. patološki lažu će naći. On će kaj mene naći. Baš su se lijepo udružili. Šta će on naći polan Nisu oni sad udružili, oni su se udružili. Na samom početku ja im objasnio ko su. Šta koji radi kako. I samo čekam da svačija gluma prestane u nekom checkpointu. to je miš jebo mutira imičku polan, to je pizda. Nisam ja, kaže, zaboravio. Vidit ćemo mi večeras Nisam ko je ja, bježao kaže, će. još Ja nisam znao da ovako kad te žena ostavi, da moraš ići čovječe s ljudima drugim, pedofilima, teroristima, tješit se, sovat tuđe žene. To je baš je to. Ne znam, nađi makar neku drugu, ako te koja, na primjer, hoće. Ne znam, ima ona, kako se zove ona, Bajrama. tobom završio. I nisam. Naća kaj Možeš nazvat u stvari Izudinu majku. Tu ste neđe. I nisam. Pa što kaži, ne de, evo, znam da to oni prate, nek nađe mene, evo mu adresa. To ćeš mi ti! Naš Što, da ti to nije ko razjasnio šta bude kad tako tražiš ljude, ideš, pa da je i tebi sad da i nama to bude, pa di ćeš sad to, haj kad izigramo se GTA 6. Jebo ti glavu blentavu. Šta ješ mi ti? To je prijetnja, biva neće sad, Nego kad bude mimo vremena. Kad bude mimo vremena. Jo. Pa tako je prijetnio. Pazi, ako bude baš uporan, ako zapne kopičkama i kopačkama, ja možda odo sad, neću ni čekat, da. Pa eno dobio je da... Jel to sad Srola na džoja, jel to, na 10 eura fala, ti mogu si jebote uzeti sebi jednu džoju umjesto što meni dade 10 eura. Ja odo na hranu potrošit ko tebe. znači? Jel to sad Stani, znači šta si me dobio? Da će kome plati da me roknu? Šta znači tu? Oj, lohi, Ja ću njega... Da mi propišite jednu tam kaznu, ko da sam platio nekog da ga roknu, ne mogu više slušat ovo da mi propišite ko da jesam, nema veze što ni, ko da jesam, da to. Ide malo s ljudima u zatvoru košarke, da ide malo ležat, čekat večeru, igrat karti, slušat gdje koga ubio, šta opljačko i kako je. De materiti ako more ko nemoj više obarat predmete, de mu jedan prifati i štimaj tam, neću uopšte obazret se. Hojdi marš u pičku maternu. Ja njega sad mogu prijavit. Pa haj Ja prijavi. njega sad mogu prijavit Moraš kurac, ne smiješ nazvat policije. u Austriji da on meni prijeti. Prijavi. Daš li mu podatke? Pa haj prijavi. Znam ime i prezime, znam koji je grad i to je dosta. Pa haj prijavi. Da ti to meni hoćeš da napraviš dojam da ja trebam živjeti u nekom strahu, da ti me... Slušaj, nemoj mu samo, pazi, Asmire, Mr. Black, slušaj. Molim te samo, aj sve ovo, moraš mu raditi šta hoćeš, možeš mu ako hoćeš sestru jebat, ali nemoj samo, molim te, viš da nisam izbacio sovke, nemoj me onako falit. Nemoj samo da bi mu nagovorio neke stare narkomane da dođu, sjednu u kola, dođu, ne znam, iz Mostara,
Voze čitavu noć ujutru u 7:15 budu pred vratom uz ovako jedan kamenčić. Fu. Nemoj to. Pa moja seka uvijek na mene misli, hej Smajle, zamisli Smajle da si mi ti ovako po 10-20 eura za ovih 1543 dana donirao ovako. Pjebote život. Ne naći. Pojma nemam boga mi. Ili da ćeš poslat koga? Alo, Pojma nemam boga mi. juče je dobio prijavu u Beč po pretnje jednome Crnogorcu. Koji sad Crnogor? Ovo vam je isto top. Pazi, ne znam Smile koji ima da zna on jebote. Nisam ja... Hoće li policija ulaziti u kuću? Sinoć ja krenuo gledat to i nestade 2 put struje i legao sam negdje oko 2-3 Nisi nam mogao Ilahija upal da se malo... Sam ja povezan sa ljudima, ne zaboravi to univerzalno. pa vidim ja da si povezan. Juče je dobio poslatano je u policijsku stanicu u Beč mailom Koju? kako prijeti čoveku. Policija je Koju? vratila čoveku mail. I šta je napisala? Te će danas biti procedura. Na stranu sad ovo što vi ste šta jeste, na stranu tu, nego ima vam događaj se dešavaju, paće. A ovo, dobro, eto, nek stoji po strani, kasnije ćemo na to. Kasnije, kad sve saberete na kameru, onda ću ja na to, pa sotim to poklopit, Al, kasnije, vidi, ovako da sklopim jedan dogovor sad na prekretnici, pri završetku. Čuj mene, budale, se nadam da je završetak, ni ne znam ono koliko će trajati to. Ovako, kasnije nema... He, nisam ja znao da neću moći, mislio sam da ću te moći, pa zato nastavio i da... Nema to. To nema. Mislim, to nije bilo ni odavno, ali nakon napominjem. Evo me, Ja brate njega moj. sinoć zove nam kaže nemoj mene miješati, ja luti niti komandujem, niti mogu komandovati. Ali si ga navuko, hadalju. Kaže joj ti se sad družimo svaki dan. Pa evo i što vi se radiš kaj sad? Molim te samo na jednu nogu i broj mi, a ja odopišem. Nešto me, valjda ova piva, ili je nešto drugo, ne znam. Naravno, što sam se s tobom dogovorio, nisam se isto dogovorio. Ne, to ja nisam rekao. On se dogovarao sa Vistom, šta? Ja, ali ja se nisam s Baš je tobom interesantno da dogovorio, nismo. Pa šta će... Stani, jesmo li sad... Jesmo li sad... Ja i Vista protiv vas dvojice. Jesmo li... Ja kulture, brate moj. Kako je to borac za pravdu? On je njemu dao Borac za pravdu. 5.000 eura da se... 5! On je Glisti dao 5.000 eura da Pet! ga podučio to tamo. Jao. Kako Pa te bola, reakcije? mi ne ustajemo bez 10, čovječe. Šta je s to? Morgen, jarane, znaš šta sam još uplatio? Šta si platio? Autorska prava, jezda je skupo. I šta će men to? Objavi Tvoje. snimak, moja slika, gotovi. Prvo, ne postoji teoretska šansa da imaš pravo na slike. Samo kliknem jedno dugme i gotov je, jebo je mati. Hajde, Jezda da je vidim i skupo, to. ali hoću uzimati kao što je Hajde. patološki mister. Sam da kažem, ovo su ružne ovako stvari rad, ali eto, hajde, nek vam bude nasramot. Plepetko, Winter, patološki laptop. samo slušamo. Samo kliknem dugme. I gotovo Pa je, hajde. jebo je mati. Jezda je Kaže, skupo, ja sam protiv štrajkova, ja to nisam nikom To jeste, štitio i to Boga mi jeste. ga čeka. Dok je on protiv, ja sam za. Nešto. Idem, please! Član 15 mjeseci. Mr. Black i Vista sa čitavim community protiv... Ja nisam ni sa kim protiv nikog za ništa sa ničim. Ni prema kud. Znači, nemojte me svrstati. Ja se do sad nisam svrstao. Ja sam nesvrstani. Bilo je prije. Hvala ti zaista na 15 mjeseci. Jebote, zaboravi šta sam htio rijeti. I Boga mi ga jeste. tebi sinoć i- I čisto da se zna, znači. Ja, dok je on protiv, ja sam za opciju. Vidi ovo, odvrnuo sam Jimmy Chat, jebem ti. Ja sam za opciju. Da raspravimo malo, eto. Kako je šta? Na jabu, kako je?
kod onog, gdje šta. Ja to obožavam, meni to tako simpatično, ljudi. Ne mogu vam opisati zaista. Jeste, jer jutro sam rekao nisam trebao to raditi, baš jer sam protiv toga. Dva! Nisam, povukao sam ti jedan. Da ti ugasi kanal, Jedan sam ti jebote. povukao. Nedo, dragi Allah, kanal da uga. Kako će čovjek drugi napraviti, jebote, to je taki halabuk. Nije mogao treći. Povukao sam ti jedan. Pa, Reci kako jest. 3 gase kanal jebote. Jeste. Pa dobro, ne gase svaki, nemoj, ja na 5, ja na 6. Ali oba dva su sada uklonjena. Au, Pa palo znači, live jebi ga. On 2, još neko drugi buban glista, 3, buljavi 4, 5. Da ti Ja samo kad država naređuje, jebi ga, imamo li državu ako se ne sluša šta država naređuje? Ne imamo, pa znači mora se slušati, hojdi, biži od toga. je 6, usput da ti Amir poslao ovdje- strajk, nema ovdje skidanja. Nema skidanja. Stopiš 3, gasi Pa dobro, zavisi da li sam slagao, da li nisam. se kanal, ali ne mere. Nema skidanja kad ti Amir pošalje strajk. Pa nisam ja, hojte, bište od tole. Umjesto da šupa. Šta ćeš ti? Oni su A, se mogli, Adoksa. nisu oni gleda dogovorili, onda su dogovorili, on te pošopal 10 komada. Hla. Nemoj tako, dogovorili smo se, nego ja pao u bandak i usto nisam se sjetio, zaboravio dogovor, tako da i nisam. Nemoj tako, pa propada sad. Ne moramo se dogovoriti, ako nismo se, da se dogovorimo, hajde dogovorimo se nešto. Ladno. Ne mere. Nisu mogli. Nego to je on, samo on hitio. I to jer si mi dijete dirao. Buljavi bi to uradio, ali nije mogao, nema nigdje. Ja buljavo mogu. Haj ovako, Konša, kad budeš ovako samo sjedio, hoćeš da znaš i slova i dalje ili da ne znaš? Koliko slova hoćeš da ti ostane zapamćeni? Jer on je radio, Hoćeš brojeve, hoćeš slova, šta? Treba li ti interpunkcijski znakova? on je snimke na meni. Aha. Nema nigdje da sam ja buljavome snimke uzimao i radio. Ja mogu buljavome i složit ću buljavome samo malo sad oko dok. Bilo ne bilo da si radio, čovječe. I imaš pravo, primjer daj, nemoj se ti šta god. Dok ovo šta? Ako su ti Tako skinuti ti on strajkovi, kaže, kad- sve je u redu. I nije samo buljavom, evo da kažem svima. Svi Kome ćeš? doberi. Samo da ja isto kažem svima, strajkovi se skidaju za 90 dana, ali samo ako si završio školu, ja ti jaba autorski prava, primjer, daj, nemoj sad, na primjer, ti skočiti, ja šta. Svi! Od danas uzimali da rade na meni reakciju na moje videe bez moga odobrenja. Ide štrajk. Jedino ako si iznad američkog zakona, pošto po američkom zakonu, bukvalno u zakonu od tih autorskih prava, viče da smijemo. Ne znam, jesu li ti iznad zakona, nisi. Pošli Amiru tako. Baš me zanima. Zaman, on sinoć priča da se ja i ti dogovaramo, da. Neka se dogovara. Ne dogovarate se vi dosad. Sad ste potvrdili. Dogovaramo se, evo intimati. Laži. Pa evo ti, Lutva kaže da se dogovarate. Laže, ko tebe jebe, šta mene briga za tebe, kućeš ti, šta ćeš ti, ja sam samo sam te nasavjetao, šta da radiš ako neće policija tu da Pa reaguje. ima sreću, da reaguje, mislim. Pa, bil ti evo, na primjer, volio policija da reaguje, nazovem ja sad 18 puta, hej, ti došao ovdje, napao nas porodicu, 18 puta na zemlju. I policija dođe, čapite i odvedete u zatvor jedno 10 godina. Jel ti volio, eto, ako bi volio ti reci, da ja nazovem da slažem. Ma jaba. Imate će da reaguje, da ne Ja, se ma de Tako je. jaba, oni Pa- sad to... Pa nisu policajci reakcioni streameri pa da reaguju tako na svakakvu budalještinu od vas što i morate smisliti. La ilaha illallah vela havla jeste sve pobudalilo. tumači da si ti mene nagovaru da ja ubijem čovjeka. Ti si ovako rekao kako si... On je tebe eventualno, ne znam ni, mora li se eventualno upotrijebiti, mogu nagovoriti da probaš ovog čovjeka. On je eventualno najdalje to mogo, ti ode čovječe ko da je to.
Mogu ti izdržati, ja ne mogu izdržati. Pa kako je mogu izdržati Hamdiju Ramulja? Eto. Možda je poteško izdržat. Što, na primjer, na monetizovanim kanalima, ja čekam GTA 6, može to poteško izdržat, ali kako meni nije poteško izdržat, ne znam, Bingo, Hifu, Mercator, ovog, onog. Šta imaš izdržavat, brate? Ti izdržavaš što mutav ili šta? Ili imaš kanal, eto da čekaj i ti. Jel ti njeko ne da? Oj, dipi. Kako je izdržao Hamdija Ramulj? Pa to ćemo vidjeti večeras. A što nisi... Morate me ako hoćete i gaziti. Nema problema. Nemojte me samo po leđima, bole me leđa, čoveče. Gazio Hamdiju Ramulja! Uj, po. Što njega, brate, nisi zgazio? Pa ne mere najjačeg, hoće na nas slabije samo da nasrni, ko srndać. 2 godine glista vrijeđa moju ženu, mene i On samo 2 godine viče 2 godine. moje dijete Treba umjesto 2 godine da te ganja 200 godina. i moje dijete koje Nisi puno ofulu. Ćemo se malo pratiti, da se malo probamo uvući kao da on nije dobar sa Smajlom, sprati u njegovom se live, pričaš, telefon, pričaš, objašnjavaš kako će prijaviti tamo. Oni samo nek se dogovore u šta ćemo se uvući, šta je danas tema, ja ću samo sačekat da to, eto, iznesu šta imaju. Eto, pogledam sa strane, čekam. Šta god da iznesu, ja ću samo sačekat da vidim malo šta ili je to. Mislim, strašno, ljudi, strašno. je 100% invalid, nema šta. Ja, koliko znam, neću ništa. Staneš u tome da se napadaju tuđa djeca. U tebe, vidi, Koliko je zvit godina tvojeg čerke? njega djete bolesno. Kad je glista psovao onu Berinu, što ti bljake nisi nazvao glistu i rekao glista ovo ti nije u redu. Nije garant bio kod kuće, nije gledao Hamdino šta je Hamdija sovo. 100% nije bio kod kuće, je bio u pekar. A što ću se ja baviti inače sa tuđom djecom, bavim se sa mojom? Trebao si nazvat, nema veze, trebao si nazvat. Pitat me što sujem Berinu, da ti kažem, zato što Hamdija suje Ilmu Ismar. Eto da vidimo šta će biti kad izgovorim odgovor. Možda je problem u tome što me niko zapravo ne priupita, pa ja nikad ne izgovorim, ostaje onako u zraku. Druga stvar, svaki put kad je došlo do neke veće psovke s Amirove strane, ja sam prvi koji je rekao ne valja, nije u redu itd. Nisi čist drugi, ja sam prvi koji je rekao da to ne valja. Ali sam znao šta je sa druge strane i onda jebi ga, nema ništa drugo da valja na to. Ne postoji. To je problem. Ja ne znam, jebo majku, jeste vi normalni? Nisu. Brate, pamti li koji šta ovdje? Ne pamti. Ne pamti. Samo današnji dan se desio, evo ljudi ispričali kako je. Nema prethodnih 1542. Nisu se desili naprosto. Pamti. I još pogotovo ako se jedan specifičan desi da to oni postignu. Pa onda tačno se ne bi ni desili ovi svi ostali. Tiliko. I što se tiče Hamdine kćerke, Hamdi je njom prvi sepsovo. I neki nam je dan u... Eto vidiš, što ćeš me zvati, imaš odgovor, čovječ. Kako ovako? Da nekim neko javi odgovore ljudi na ova pitanja što oni nemaju. Da li ljudi sa memorijom problem imaju, šta li je? Nemojte molim samo vrijeđat koga ja u čatu, ja džigod. live-u psovo sve po kući. Može! Ne može. Znaš zašto? Sačekaj, alo. Sačekaj. Prvo su bili najavali name. Pa kad sam ja ošao u policiju, pa policijska stanica je Rita nazvala policijsku stanicu. Opet kako prijaviti Amira? I gore načerala da to prekinu. A mene prijavljuješ vidi čovječe, ljudski osobo. Mene se prijavljuje na potpuno isti način kao i sve druge ljude. Telefonom, mailom, pješe, lično. I sad može bilo ko. Ja ne mogu pojmiti zaista odesta šta je oko toga nejasno. Jel nemate kredita? Jel nemate mreže? Jel se ne javlja niko? Jel dobijete možda, ne znam, vatrogasce umjesto policije?
šta se desi? Pokušat ćemo polako riješiti tu tegobu, iako ja još uvijek ne znam šta je tegoba tačno. Ortak je zakoračio na listu. Koba? Neke stvari... Ti je prvi. Ne, sačekaj. Treba biti realan. Ortak je on. Visti sovo sve što mu hoda po kući. Smajle. Dobro, ja kad se to tako opsuje, onda dođe da spadaju i djeca, ja. Pazi jednu stvar. Ja podržavam Vistu što je onako se sovo kad su ga ranu izazvali. Ja nisam u životu sreo čovjeka koji te podržava i uzo bi te zgazio kolima. Ja to ne... U čemu me podržavaš? U putu ka džennetu? Ovo me Bože, džehennem? Pa oni su prvi izazvali. Pa ga hoćeš poslat u zatvor, jel? Bravo, majstore! Pa jebe li ja tebi sve što ti hoda po... Bog te masu. Ja ne bi to, ja neću, ja to tako ne radim. Ne interesuje me ti nećeš, ja govorim svoj stav. Pa što ga ne javiš na stav.ba da ti ga objavi, ti šeruješ link. Primjer dajem, nemoj se. Ti imaš ga inače, pa zoveš Hamdi Ramu da ti pomaže. Ja ne mogu to da podržim, ja to ne... Jebi ga, a tako sam velike planove imao. Tako sam velika očekivanja imao. Prije svega, od svog mjesta, pa zatim od države, pa od poznanika. Ali na mene kad ima ovaj jedan što određuje kako će me ljudi, pa će... Haj makar jedno me podrži da... Čisto da prođem, pa ti kasnije... Ja to ne Ali radim. ne radi da tebi neko psuje, da te nazove, provocira. I ti psuje sve što ti hoda po kući. Da te nakon 2 sata live-a provociranja nazove neko da te provocira 10 minuta. Stvarno je Scott Pasković jebo svoju mater, džiće to. I kad ti njemu uzvratiš, onda dreka, vriska, njiska, pa ne mene jara. On samo sinoć viče Smajl Kovače. Da, navuko lutvu ko malog debila. A niđe nisam rekao nagovorio. Jebo majku. Pa što se ne zajebe? Niđe nisam rekao nagovorio. Pa nemoj tako, da se nekad... Gdje sam ja tebe nagovorio, čovječe Boži? Jebo majku bolesnika. On napao na tebe, on... Biće večeras opet Mutvin. Hajde. Marko Petrović 6 eura donira, stav je jebena stvar, mnogi ljudi misle da ga imaju, ajmo stavovi. Izneste molim vas svoje stavove. Ako hoćete u čatu, ako hoćete kasnije u komentaru posle live-a. Kaže Dragan Milas, bit će večeras opet Mutvin live kako se Mutvo raspravlja i svađa s ovim live-om i sve pored. Molim vas, pokušajte uhvatiti koncept uopšte dešavanja. Nema veze što to nije, nije, nego probaj ti sam za sebe onako ufat da znaš šta jest dok nije. A ti vam nema veze, nije. Svaki dan će biti live na bilo šta koji je prepun nepovezanosti, neistina s kojima se ne trebamo zavaravati, poniženja, klasifikacija, poturanja, laži, ali apsolutno svaki dan. I sad, obzirom da se to nije za života desilo ovako na planeti, pitanje je šta su ovi radili, šta kriju, pa moraju raditi ovo. Da li oni kriju genocid kakav isto, da li kriju, ne znam, neke grobnice, da li kriju najveći lopovluk ikad, nevezano sad za ljude, nego nešto. Zato što nema čovjeka koji stvar neku, ne postoji ta stvar na svijetu koja se ovako čuva, nema. Ima sa puškama, ima s avionima, ima sa satelitima, ima sa, ne znam, permisijama ako je digitalno, ima sa raznoraznim stvarima, stvari se čuvaju, imaju, u slučaju neke svjetske katastrofe, kao što je recimo da Humačkić pojebe Jasminu, a budu drogirani oboje, ili na primjer Armagedona na Degamra. Ljudi prave bunkere da mogu preživjeti, pazi.
u slučaju sad da nešto šopi u zemlju, ode sve u pičku mater, ljudi bunkere prave da mogu preživjeti, dok se pravio taj bunker, nikom marš nikom nije rekao, pazi. E sad, znači, šta se ovako čuva, da li se čuva tajna na kojoj tačno planeti ima života, a mi ne znamo, ili se čuva Bog, gdje stanuje, kakav je, koji je, ili se čuva jedno, ne znam, 20, 30, 50 hiljada pobijenih Hrvata, Srba. Meni ne može treća stvar na um pasti šta se ovako čuva. Ne mora mi na um pasti, doćemo eto do tog. Doćemo do tog. Jer nema šanse da ne dođemo, to je nemoguće, odo samo pišat. Napao na tebe prvi tim uzvratio, on uzvratio tebi, ti njemu, eto, kakve ja veze imaš o tim? Jel ima jednako taj live tu, jes ga ispisao? Ko da ja mogu nagovoriti Imam ga ja, tebe, brate jebote, moj. belaj. Nemoj golant, ne čuju te. Ja ga nemam. Zato što se nije desilo, čovječe. Zamisli. Imam ga ja, eto ti ga na klipsu. Ispisao ti taj live. Koji? Pa što smo pričali, ja ispisao. Imam ga ja, čovječe. Ja mislim da sam izbrisao. Jes, imam ga ja. A nisi trebao, nek vide kako si ti mene nagovorio, kako nagovorio, i mi pričao ovako preko telefona. Ne. Eno ti u Amira na klipsu vaš razgovor. I sad što sam ja tebe podržao tuvi da te neko 2 godine maltretira, da ti ne da živa mira tebi, tvojoj ženi, tvome bolesnom djetu, pa čak ni tvome sinu u Americi. U Americi, jest, brat. Amire, što protjeruješ ljude iz Amerike, iz Njemačke? Pa nije ni moje djete smjerom ako ti napadaš To radi. njezinog oca, mater, otko će moje djete biti smjerom u Njemačku? A de ti meni reci što ti nisi Hamdiju Ramulja zgazio s autom? A što? Pa to utiče i na njega. Halo, Smajle. Ja sam samo rekao šta bi ja uradio da sam na tvome mjestu. Mora li neko na svom mjestu, evo primjer, daj nemoj se ti šta. Evo, na koje zajebancije recimo spomenuti, jel meni kođiš takad rekao učinio? Ima li to ili to nema, ko što Jasmina nema čovjeka? Haj, budite iskreni. Ništa loše. Što nisi Hamdiju? Ja bih uradio da mi ono bio brat, tako da mi je zaunio u facu, da mi jede sve mrtvo. Hamdija ubio Džene tu tebi na videu. Da se podmirim u burećinicu ili čevapćinicu da je to njegovo, a nije njegovo. To je pretpostavka, znači Pretpostavka je da je njegovo. Ko je rekao ja. Potpisan ugovor, znači njegova bređica. Ja nemam svojih gaća. A kamoli sad potkošulj majica, što ovo je sve, dao mi komšija. Čemu je problem? šta bi ti uradio, ti to... To je moje mišljenje. Sad i ja serem, zaista. Mišljenje, nisi ti to uradio, to je tvoje mišljenje šta bi ti uradio. Malo, da sam ja bio na tvom mjestu, šta bi ja uradio? Samo sekund. Šta si ti uradio? Samo sekund. Nije, čekali mi policiju. Samo sekund. Ali dobro, nema snimka kad je došla policija, ali pošao si kući, nije bio nikakav skandal. Došla je policija, ima u live-u pričam, ja evo policija iza kola, ne smijem snimat policiju, policija je došla, pa nisi gledali. Vidi, imam reklamu na Vadeu. Nemojte to da mi ugaste tam da ne, Jesse sejke, kako? Mi smo sjedili u kolima, čekali da dođe policija. Kako nemam ovdje to? Eno, za majicu ga uzo! Nisam ti ja! Njega bi ovdje povredili Što si uradio, lutvo? To je tvoje... Pa to nije, Hamdija je obrisao video. Ne znam je li lutvo, znači nije se to desilo. Šta si lutvo uradio? Što si radio? Ma gdje si ga zgazio? Gledaj kako ga gaziš s autom. A haj to, nego de nam malo... Jebe mu nolko bila zapeta, zašesta. Oko sudskog procesa ko će koga kovjerti, niko nam A ni B ne govori, čovječe. He la ilaha illallah Muhammeden Resuljela. Sve pobudalilo. Ma gledaj kako si ga zgazio, jebe mu tetku. Ma gledaj kako ga zgazi, čovječe.
Jebote kako ga zgazi lik, životom ga zgazi. Ma gledaj, brate moj, ma vidi kako si ga zgazio. Ovaj video će ja obrisati, ovo ne treba biti da se ne desi. Da se nije desilo ovaj. Lave. Pa gdje si ubico, znači, gdje si motorno vozilo moćno. Ma gledaj. Nije, on je spasilac ljudi. Njega je Naser Orić, neđe, da li je u Srebrenici, gdje je šopio ga kundakom u facu, razbio mu nos, zube, šta je? Zato što je on spasio neke Srbe da ih ne pobije. Što je ovo spas? On je njega toliko ošino, njemu je komplet mozgovi zamijenili strane. Mali je sad glavni, a veliki je iza. Gledaj šta mu zada frajer. On mi pričao ovo, ja ne izmišljam ja ovo, nego on mi pričao. Ma izlazi jebem ti ma zođi jebem ti kare sve, zođi kare vamo ba. Prate, što ti ga zgazio. Ja, on mi to pričao, eto, kad smo krenuli prema Kotorsku, da ispitamo Smajlove komšije. Pa bilo previše mrak, nećemo, dok smo mi stigli, već se smrklo, nema nikog napolju, nećemo ljudima zvoniti. Ali dok smo išli prema tam, evo čovjek mi ovako ovo ispričao. E sad možda ja izmišljam, možda lažem, možda. Ubico moćni, vidi ga što sam kekio. Gledaj ga što sam kekio. Hoj kaže, izađi vamo ako smiješ ba. Moj kaže, izađi vamo. Jesi ga, brate moj, zgazio. Kako si ga zgazio. Ja, brate moj, jesi ga zgazio. Zgažen čovjek, eto. Mišljenje. Jesi ga zgazio. Eno ga, brate, prevrće se, znači, i sad čovjek. Koliko si ga puta lijevo desno zgazio. Čovjek se... i sad se okreće. Hej, jesi Fehime usreo situaciju, šta li bi do sad bilo da ti, na primjer, nisi se ubacio uopšte? Kakav bi bio? Četam. Više mjesto. Pa kad sam došao tamo gdje treba, gdje sam došao Hajmo iz početka, samo bez Fehima, čisto da vidimo kako će biti, pa da vidimo koji ćemo odabrati. pa telefonom službenik odmah nazva policijsku stanicu Ilića. Evo ga opet, sad ćemo prijave neke, nešto. A ja. Sad će vam doći Mehmedović Lutvo. Dolazi Mehmedović Lutvo. Doće Mehmedović Lutvo. Ti si trebao da tad u policijskoj stanici kad su rekli... Trebao. Da se zaustave, samo kažeš... Trebao. Ima mjesto gdje ćete, odakle će vas nazvati i kazati, jel tako vi radite? Ne može, Hani ne može. Ja ne vidim, sad na primjer problem da čovjek ode na auto mjesto, primjer. I to što vas slijepi, Čestino. pa sio lijepo u auto sa svojom ženom, ošao u Tuzlu, u kantonalnimu, predao snimak, neće tu, sjedeš u auto, dođeš u federalnimu, Džabol. gledajte ljudi, šta mi čovjek radi, Džabol. 2 godine, Yes. jel vi hoćete Jo, mrtvu je svak- glavu? Je svako bi dobar youtuber čovjek. Čovjek ima Ovo je unikatan slučaj da ja mogu čovjeku raditi šta god hoću, ne mere mi policija ništa, narod ne smije, ljudi ne smiju drogeri, ne smiju dileri, ne smije mafija, presjednik ne mere čovječe, ne mere Ramo Isak, ne mere... Ovo je unikatan slučaj, kako ne zna se. vremena za ove zebancije. Ili ćete ovo da sankcionišete, pa ćeš vidjeti kako se to radi, pola smaju. Dobro, ja priznajem da sam pogriješio. I to si pogrešio ko konj. I to davno. On je konj. Joj, kad si ti ikad pogriješio, nego neću ja da govorim. Nećeš, samo kažeš onome službeniku koji neće Ja da sam radi. davno pogriješio prije 2 godine. Kad Joj, ako nema 4 jebo. Ma ima jedno 8, ja mislim. sam vidio da ovi neće da to zaustavi, trebao sam otići dalje. Jel nemaš goriva, jel. Jel ti ne radi lokacija, ne mereš mape, ukucat mape dok treba. Adox 3 eura šopio ga po obrvama, Naser upado niz stepence i pišnu u tange. Ne znam po čemu ga je tačno, znam da ga je kundakom po nječemu. Jesam li ja posle svakoga tvoga provociranja da ti dođem kući, Jesmo bio kući? išao u policijsku stanicu? Ma ne bi ja tebe dirao, nego si ti tam kod Brani ga, alo, Tepeč. gliste pisao si svašta, eto. Slušaj me, Zašto? A nismo spasio 1.000.000 maraka na računu. La ilaha illallah.
Imaju li kakve tablete za ovako pamćenje da se poboljša? Da ja čisto častim kanton, jer ne do Allah da nema hard diskova, recimo ovako. Ja zakona za prava, pa da se ne do ljudi zaboravni, čovječe. Ti si mene izazivao da ti dođi. Ne, pisao si ti svašta kod Gliste, pa sad tebe provocirao. Pusti sad to jebote Glista, govorimo sad između mene. Jebote. Nemojte moći lijepo da Gliste jebu po live-ovima, nemojte, to je ožnja čovjek. Mislim, ragbeta malo. To je jebo tebe Glista. Nemojte se naljut na mene, Našli se dva bisera, glupi gluplji, apsolutno, Dr. John. Hvala ti na 2 eura. Nego ja imam jednu stvar samo da kažem, nemojte se ljut na mene što ću ja ovako malo ružno ovo da kažem. Nemojte se ni na kog ljutit. Neka ova godina bude ne ljutna, onako. Blagi sosić. I nemojte ovako sovat da te jebu Glista, to je ružno, to je. Zašto njih dvojica žele da jebe Glista? To je pitanje za 1.000.000 eura i ja bi molio da dobijem. Ja bi znao da ovo jebe. Zašto njih dvojica žele da jebe? Ja bi znao taj odgovor, ali ovo sad Glista, ne znam, možda hoće u Šupčić da oprobaju, ali da im ne bude naglo prvi put, pa nek bude kao tanje ili nešto. Odgovor. Nećeš. Haram, ne znam što se interesuju. Hoćeš, Jarane, sad ćemo vidjeti, sad odo ja tamo... Jes, pravu si, ti si potpuno u pravu što se tiče toga. Yes. Pa jebo ga ti. To sam ja, kad sam vidio da ovi neće zaustaviti, trebao odo dalje. Kad si vidio ti da ja neće stati, trebao si kad si vidio da ma niko dole apoteke neće stati, čovjek neće stati, i dalje palete drva sječe, i dalje poljoprivredna sjemena prodaje. Ti kad si vidio da on neće stati, ti si trebao otići, čovječe, ne znam, nije gdje, do Elona Muska da uvede kakvu zabran, da vidi sa Trumpom da se uvede ovdje, da se to ni ne mere više radi. Kad si vidio da neće, Treba tako zaći, čovječe. Ali eto, ja sam se opet nadao jel će stati. Polago, čovjek, nade, umrijećemo sami da ne mora se to hodat, ode gorivo u pičku, mate. Ili će ovi nešto poduzeti. Ja će doći pobit nas, eto, ja Krule, ja policija, ja neki droger, jel. Ko se eto odluči prvi, A pogledaj kako ga navlači, kako je Lutvo glup, mati moja. Bože, sačuvaj, ljudi pričaju, komuniciraju, ne znam jesu u rovu bili zajedno, nisu. Kako su uopšte funkcionisali rovovi prije? Priskoči ko sakim hoće ili kako? Ovaj ga navlači da priča o sebi. Da priča o svojoj situaciji, svojim problema i koristi Lutvu kao neki futer, popuno. A dobro, ali sad ako ima recimo kamera para, ne znam, 500.000 maraka, ako uspiješ ovdje. Zašto bi se dijelila, recimo, izgledao Squid Games? Nije izgledao to? Ako nije izgledao, pogledaj. I kogod nije gledao, nek pogleda. Zašto bi se dijelila kamera, čovječe Boži? Gurneš čovjeka, boli te kurac. Jer veća je, razumiješ, onda tebe kamera. Jer svejedno mora izginut nekog. Što kasnije mora, što ne mora sad. Kad je to njegov posao. Jel ti to stalo 3 minute više? Eto, de budi. Tako sam se... Amire, zar ti je to posao da ti ljude nešto... Šta li već? Ja nisam ljudima bolan, na trotoaru se nikom ne postavim da on mora snići, a kamoli šta dalje, čovječe Bože. Šta? Pa nisi mi rekao tako. Nisam se ja svađao. Nisam se ja svađao, ja sam gradio zgrade da se ne vidimo nikao. Gradio. Ali ne mereš pobjeći kad ide za... Ja stigo sagra dol, čovječe, kran se. U red, hoće sklapat ljudi kran. Zgrada je velika. Ja sjedio na onom trotoru. Zgrada je velika. Tam sam neđe ispred parkirao. Unišao, obavio, ja čekam. Kad će vidim, lokacija mi pokazuje. Priča mi nagovještava. Reku, nema čovjeka. Jebo majk, svijem ja pol sata. Sam kreneš i ljudi zrušit zgradu. Ode zgrada, ja reko da je nije bilo. Da li su montažnu donijeli, da li su... Alo, pa upravo ti ja govorim. I dogovorilo, našlo gore nekog inspektora korumpiranog. Oj, montirani proces. A jebote, korumpirani inspektor, pa je to samo jedan inspektor, gola ideš na viši nivu.
nije više inspektor i nije više u policiji. Alo? Taj što je s mojim komšijom Parčikom. Ja, I ja. njegov- Nek znaju ovi šta je bilo, ima već historija est magistra vitae. Čovjek je već sredio da više nije taj, pa vi gledajte dokad ćete tako sjediti. Ženom. Niti je više inspektor, niti u policiji. Nekoga izbacio, ali nisam ja. Vidi, Jesam ja prijavljivao u tužilaštvo, jesam išao u tužilaštvo prijavljivao i odbila se istraga, ali nekoga je Ich šutio. würde die Zusammenarbeit jedem A šta mi je- empfehlen, der ti da si Nije mi na ovom. prvu provokaciju kako treba. A onda na kraju Marshmallow. Ne. Ama Marshmallow, je! Viši nivo! Kratko, The higher level. A onda actually. na kraju Marshmallow. Ne. Mrale! Marshmallow, Mrale. je! klanjao se, eto i ovdje pokušavam sumanje. Majko eto, idem draga. tu. Ali ne, Vidi, prvo će u toliko malom da više se čuju kola kad ti kraj kuće prođu onako na 1500 obrtaja u drugoj, eto, da ni ne ide brzo. Više se čuje, bogam, kroz zatvore. Prvo će samo će ono stati, ja neću. Al ništa. Neću, bogam. nema fajde više ići tu. Nije 5 izletlo, ja sam se svađam s njih 5, neće da uzmu ni izjavu ni CD, reko koji vam je happy. Kaže, on je Viši snimao nivo. zgradu, nije snimao zgradu, snimao mene i vidi šta je govorio. Čovječe, nemam pravo više snimat objekat da iPhone stereo surround sound ufati, čovječe boži, iz kula dnevnik nije dnevnik, vijesti u podne. Pa ja ne znam, ima li čovjek više slobodu da živi, da upali, da nam ukinete aplikaciju kamere koji će nam ako ne smijemo tako koristiti. Viši nivo! Ti svi što su bili jebali... Jebote, uzet ću tako čovječe iPhone da napravim selfie. Riječ je neko iza mene, gleda me na kameri kad će se okrenuti da me ubije. Otiću u zatvor 20 godina što će ubiti čovjeka. Pa nemojte molim vas tako na kameru obično da narod najebava. Ma nemojte se, moliću, lijepo u dupe trpati po lajvovima. To je ljudi jako ružno. Dobro, Kaž- nije ružno, sam ne smiješ jebe reći. Možeš to opisati na bilo koji drugi način na ovom svijetu, ali ako kažeš jebe, to ti je gore nek da se sad, na primjer, krenuo ubiti čovjeka, žena, 2 djece. Nemoj samo jebe ovo, to. Nemoj ovo jebe, to jebe. Ima ona jedan sjedi, znaš onog sjedog, vidiš? Ima li jedan čelavi jebot? Kaže, ja sam šutio 2 godine, vićem, tačno je. 2 godine si bio prisutan i nije svaki put bio prisutan, ali šutio čovjek. Nije pregovarao ništa. Prisutan. Kaže, ti lažno prijavljuješ. Vićem, jesi ti gledao video? Kaže, nisam. Pa kako znaš da je lažno? Pa kaže, Glista je rekao da je on snimao zgradu. On rekao, pa de pogledaj video pa vidi o čemu se radi. Šta govori? Pa ne govorim ja, čuje se sa radio na čovječe boži. Zgrada bila Milenka sa snimao. Čovjek. Jebote, on te jebo ti... Pozivanje na mržnju, pozivanje na linč, na napad, na kuću. Ja, da snosim odgovornost da sam ja pozivao na nešto što mi je iPhone ufatio radion dok sam snimao zgradu. Ovo, stvarno, ovo nema u Nikaragvi. Sestra, čistačica uzela metlu u ruke i kazala nam njima kome bude daračio brata namašću i paliciju pomesti. Hvala, uvažna poštovana moja sestro, ali tko se ti, utvrdit će se zaista. Čovječe, halo, Halo, ba. ugrožavanje sigurnosti. Konjino matora. Da ti kažem ovako, konjino matora. Čuj, ja matora, čekaj, ti stariji od mene, ja matora. Pa i ja sam matoriji od tebe, i ti si matora. Stariji si od mene 5 godina, otkle ja. Slušajte vas, vi ste prvo stariji ljudi od mene, vi... Prvo to, pa onda ćemo dalje. Matora sam mlađi Oj, matori, a ti si stariji Allahu matori. jedini, šta je ovo? Ti si matora konjina, a ja sam ona tromatora konjina. Pošto sam stariji od tebe. Ne, slušajte, ja sam najgluplji među vama, slušajte me. Dobro me slušajte. 5 godina Da, pretorio ko si fuck! 20 godina stariji od mene. Da fuck vi go... Vidi, kad je taj rekao, snimao... Dajana, jes sad. Evo ti jarane
onaj originalni snimak, šta radi? Bog te, Neće, kaže, ti lažeš, kaže. ma laže. Ja me to ti rekao. Pa kako, more to ti rijet. Jebote, Bela, rekao, koja je ovo veza, koja je ovo štila? Jel koja je- ovo moguće? Ko je ovo? Moguće. Nego samo ja se pitam zašta, da li za zločin, da li za genocid, da li za božiju lokaciju. Moguće jest, nego zašta čovjek? Jel ovo moguće? Jel tako ja lažem, okej. E sad ćeš Jarane kad ja onesem na pravo mjesto ovaj snimak. Javnosti si u lajvu si konju, gledaj kakav si. Učijem lajvu, učijem. Pa u svome. Pa ne vidim se ja. Ali vide ljudi. A eno ko goli su znači tamo. Pa vidim ja. Što ne bi bili, ko da je bitno više to. Mogu biti kakvi hoće. Ko je dol pomrlo sve, pa ne ostavljaju džaba ih žena, ni ona džaba iznervira, ni džaba skočila i gute po njoj. Pa to vidiš ti. Goli su, šta li... Zamisli kad on nije dodio, kad su gute skočile i ubijala bi žena ljude. Zamisli koliko je dodio, nikad niko nije. Nije dodio niko, čovječe, 15 godina, mislim. Da li mu je Smile sad izvadio? Ti na ekranu. Pogledao sam ja tebe ugaćama na Bjelovašci, pa šta sad? Vidi ovo. Ali mene su bile bokšterice u tebe te mundulje, samo se vidi. Eno moj gaće! Nije, u mene su bokserce. Aj, 11. Allah. peti. Sačekaj, alo, je tu do žene gaće. Nije babuške gaće. Jel to 11. tanke nosiš? peti. Kad mi gledaju ženske, Jarane, samo malo krpi. Ajde jebi komač. Jel to tanke nosiš? 21.4. Čovječe, da prestanite čovjeka samo... Da samo čovjeka prestanite, čovječe. Ja napadat, da to stane, da to... 6.4., 8.4., 10.4. Samo ja, osim dorade CSS-a za ovaj chat, nemam više toliko veze sa chatom, ko jest moderator, ko nije. To u potpunosti Hanifica u GLC-u na displeju sebe naštimala da određuje. 6. Ako ste skinuti ste, obuste se. 6.4., 23.4. Gledaj, nijedan nisi cijel preuzije, gledaj ovo, vidi ovo. Smile nosi tangice, čini mi se. Gledaj ovo. Allahu jedini, šta je ovo? Si gde treba. 10.8., 21.7., 25. i još 200 ovaki. Šta Ko CD-ovi za Need for Speed Underground prije. je ovo? Nije, ko za Far Cry ima 6 CD-ova, čovječ. Instaliraš po dana, čovječe. Ovo, dedo dragi. Pa šta je ovo? Neće da... Pa štite ga. Štite ga, brate, štite. Konjino matora. Ne dozvoli 200 videa ima. Nešto tapa radi. Ne dozvoli niko da te ucijenjuje tebe i tvoju porodicu, bolan. Za porodicu No, to se su- brine. Ovo ucijena što šaljemo, pa da ne dozvoli da pogine čovjek, jada. Čuj, Pa jesi gledao da je bio napad na... joj se bio napad. Jesam. Nije samo on što je ljudi gledalo, čovječe. I dan danas ne mere se, čovjek 3 put dolazi prifarbava, ne mere nekako se naherila jedna šipka na ogradi kako smo napali. Ne mere ispravi, ona se vraća, čovječe. A šta si tad šutio? Gađu kamenje. Recimo, ja tu me ne vidim ništa strašno. Malo kamenčićima, ništa. O, ima na videu, vidi se koga je doveo, koliko je gađao, šta su radili. Da govorim da ulazim u to, Eno, komšinica mi... Ma nećeš dolaziš u to, a govoriš gdje ćeš da ga prijavim. Komšinica Ali mi došla... mora ići da prijavi, to... Ja nisam što ne ode, gdje brate idi, molim te prijavi. Što, jel ne, odvućite ja, gdje treba. iz Italije, otišla je nazad. Jesi njoj pokazao Ona gače? vidio nazad kad neki su išli dole meni iza leđa. Iza leđa. Da uđu u avliju. Iza leđa. Moraš samo vidjeti sa jabom da ti CMS instalira, da možeš recimo gotov upload, replaceat sa novim footageom, a da ostanu lajkovi, komentari, pregledi, mišljenja. Da se poklopi mimo snimke sad, morao bi. Dobro, možda i ne bi morao, ne znam sad. Eto ti ga. Šta je Pa men se to? čini i Kako ti. to zove? ne interesuje. Ma jok. Odnesi tamo gdje treba
da prijaviš, odeš u kantonalnu upravu za unutrašnju kontrolu Kud mu ovo reče, a tačno tam i treba otići, jebut. stanica Tuzlanskog kantona. I prijaviš Ufati me temperatura kako skonta da će me i jebat. Kako je krenulo, pašće dobar zeks između ove dvojice. Pa čuo si da je Smile u gačicama koje asociraju na ženske gačice. Lutvo rekao, kamere nema, ne vidimo Smile da procijenimo kakve su to ženske gačice, jel? Neće kod sebe da nam Pornić pusti jebu glavu blentavu. Dakle, ja već zamišljam u svojoj glavi. Lutvo tamo siva potkošulja, šta je dole ne znam, ovamo Smile bez majice i nekim ženskastim gačicama. Šta oni rade? Ja ću vama to ostaviti da vi zamislite u glavama. Oni odu na trg u Klokotnici i sačeka i Savana Bond. I onda popričaju. I da se bacite sa zgrade. Invicta, hvala ti za €1.000.000. Tražim čovjeka koji znade da pegla vešove. Eto, čuli ste ljudi, tetki treba Ne treba čovjek, pegla zna. čovjek koji pegla vešove. Tetki će hvala ti na €2. Ajmo dalje. Zato Ajmo. ti njemu i to je to, ja nema veze s otim, ja tebe nagovorio. Pa jebe te, ama vaza, sate me jeba. Kem. Kuj! Debilu navuko, ne nagovorio, znaš ti šta je nagovorita, šta navuč, a u pičku mater. Nisi ti ništa slago, on prima pare za dijete. I ti dijete nisi barno. Retardirani. Lako kad dođeš, da. Koliko puta moram ponoviti. Ti meni kad kažeš da ja živim na račun mog djeteta, da sam dobio stan na račun mog djeteta i tako dalje, za mene je to uvreda, pogotovo jer je laž. Vjeruj, brate, od prije ima 1 godina i pol, kako uopšte nije više bitno šta on kaže, nego on onako sjedi, vjeruj. Čak si rekao, žalim mu susreću Mi se samo pravimo dok eto ne završi da je to, a nije to, ne. ovog svijeta. I on viče kaj dilo mi dijete. Vidiš, on se temama bavi se udnjak, to je, pusti, kraj nek se. Da. Pa kako si mu dilo dijete, nisi dijete, bez dijeta ništa rekao. Pa sad govoriš šta priča o mom djetetu. Da, polako, de. A on je čitavo vrijeme 2 godine šuti što Glista napada na moje 100% bolesti. Brate, nek ti napada na čitavu familiju, jebe mi se. On ne bi napao čovjeka u životu tu, što ću ga napadat? Sam dojdu po mene, kaznu platim, gdje ćeš to, čovječ? Šta mene briga za tvoje dijete? Jesam ja tebe zvao da ti mene braniš? Briga me za tvoje, briga me za tebe, za tvoju porodicu, za sve oko tebe, ne interesuje me. Jebe mi se za to. Šta hoćeš da ti kažem još? Nešto loše hoće, nešto što se more za... Eno, ima u mene tam pravila, pa vidi da nešto sjebeš od onog da se... Napani crnce, napani nacionalno Srbe, Hrvate, Bošnjake, napani nakon nekako. Da to odmah bude za terminaciju. To ako mogu, nemoj ovako jebavati. Jesi li ti slovo jedno? Šta si? 50 € slovo A šalje. Amir, imam pitanje o pravilima YouTube-a na IG što si objavio, nisi odgovorio. Ja, bratara, odo pišat tebi, hvala na 100 maraka, tako mi je Allaha, a dok ti nađem odgovorit ću ti ovako. Ja kažem da je bolesno jer je bolesno. A njegovo 60% i kada nije meni dijete bolesno. Pa kako nije kad jest? Debilu, retardirani, autizam se ne smatra kao bolest, nego kao poremećaj. I vas dvojica sad sjedite tu u svojim gačama, oba dvojica, i pričate o mom djetetu. Boga mi. Pa ko te jebe kad si konjina? Dokazuje njegovu laž, to njega boli. Šta si ti dokazao? Pa dobro, ja sad ne znam u vezi tog, kako to oni zovu, Arbajcant, kako Šta si ti dokazao? PMS. AMS. Meni slično ko PMS, ono kad žena uđe, kad dobije tetku, ono PMS. Da, tikus, ja. Ja, isto AMS, PMS, meni slično, mene vuče na to. I to njega boli.
Šta si dokazao? Bio na AMS-u, a kako sam ja objavio istinu, nisam, kaže. Vi debila je. Ja se upetio sinoć, sad viče jes, sad nije. Ma šta pričaš ti A kretenu? jel tako? Sinoć ja slušao Šta si slušao? struje. Rekla u AMS-u, eto sad ne možemo da se skinemo sa... Kaže, ovo je bio uvaženi poštovani gospodin Arman Fezić, koji misli da nešto nije gotovo. Ne znaju mnogi ko je to, znaju poneki ovdje. Kaže Arman Fezić, uvaženi poštovani, evo da ne bude, da nije bilo tog komentara, ja nešto. Evo ga. Kaže ovako. Jen. Citiram iz prve stavke tvoje, nije ovo moje. Ovo nije moje, moram te odmah ispraviti. Ona pravila tamo, to nije moje. To su skenirana sa Geminijem sva pravila Google-a i Jatjaba. I postavljeno pitanje uz jednu onako variable. Molim te, detaljno, Mr. Black jutarnji program, hvala te na 50 maraka članstva, zaista. Thank you very fucking much. Sad imaš tetovažu ovdje, mislim imao si i prije, ali eto. Istraži detaljno, molim te, pravila. Jebote, naću ti šta imam srat. Geminoiđe. Razgovori. Samo malo. Pretražite čatove. Pravila. YouTube pravila za balkanske kreatore. Evo vidi, bratara moj. Evo vidi ovako. Vidi, pa mi ti reci ovaj tekst. Je li isti ko na sajtu? Vidi ovako. Vratimo na početak. Ja sam napisao sljedeće. Obzirom da naši ljudi sa Balkana imaju poteškoća sa pravilima i smjernicama zajednice na YouTube, volio bih ovu temu približiti ljudima sa jednim člankom na svom sajtu. Možeš li detaljno i opširno istražiti sva Google i YouTube pravila i smjernice, te sastaviti 10 ili 15 najvažnijih pravila, odnosno pasusa, tako da svi mogu razumjeti kako se ponašati, a bez da moraju detaljno čitati sve što piše na Jatjab, zato što dolazi više i više kreatora i interesuje ih to, a neće niko da sjedi 8 sati čitati tekst. I onda ovdje kaže ultimativni vodič, on je meni sastavio međutim meni to nešto nije godilo, pa da vidim šta sam ga sljedeće pitao. Viš, ovaj ultimativni, baš onako ultimativan, neki mi je kod sastavio on. Međutim, onda sam mu ja dao screenshot svog sajta i rekao, ovo je moj web sajt i brand, kreiraj mi dobru sliku za naslovnicu članka. Sad kad znaš priču, recimo prithod. I onda je on kreirao ovu sliku. Međutim, ovo se meni nije toliko svidlo, tako da sam ja rekao mu, treba mi jednostavnija slika u 1000x1000 px formatu. I onda on opet nešto, meni neki kod sastavio. Treba njemu ovako nekad šakom ga spucat, pa mu ja rekao kreiraj sliku i onda on napravio ovo. I onda se meni nije sviđalo što ovdje ovako ima moje ime i to, htio sam to makijeti, onda makio sam to i objavio ovu sliku. I onda kreiraj tagove odvojene zarezima, ne previše, za najbolji SEO po uputama Google-a. Ne po mojim, ne po... Evo ovdje. Čekaj, gdje su? Savjet... Ne, ovdje mi je dao savjete. Pa sam kasnije. Dodaj imene na sliku broj 1, pa je dodao mene, pa je napravio ovo, pa sad to kucao se oko tog, pa to nije valjalo ni za šta. Pa sam onda napisao, cilj ovoga bio je približiti najvažnija pravila za nove kreatore koji nisu sigurni šta se smije, a šta ne. Napiši mi kratki tekst koji mogu dodati uz link u objavi. I onda on napisao ovako 3 vrste tog teksta, onda sad probru šta mi godi. I onda je opet neku mi skriptu. Pa sam onda kasnije prešao u novi razgovor za tagove i čuda. Znači da znaš kako je to nastalo, da to nisu moja pravila, da to nisu. Da je to, brate moj, sažetak, copy-paste pravih pravila. Možeš kopirati tekst, pitati jesu li to pravila ili neko šta je izmislio. Onda. Kaže, šta je zabranjeno? Korištenje tuđe muzike. Kad ćeš obrisati klipove gdje se mi psovao i vrijeđao, Arman Fezić kaže.
Kad ćeš obrisat klipove gdje si mi psovao i vrijeđao mene i familiju i izvinit se? To jest da ćeš mi glavu razbit kroz beton. Znaš sam koliko muzike koristiš. Nisam ti nikad htio oborit kanal, a mogao sam x puta. Znam da svako ima afektne momente, nešto pogrešno shvati, zato sam te i pustio. Ali mislim da je vrijeme da završimo tu priču u dobrom. Evo ovako, brate moj. Možda za tebe neka priča traje u nečemu lošem još uvijek. Međutim, ti ne da si mogao pa nisi htio, nego ti si udario 3 strajka, imaju poruke, imaju tekstovi, ima Google Takeout, imaju mailovi, ima sve pod Bogom, brate moj. Ti si udario 3 strajka na pjesme koje ja redovno mičem. Nema niđe ni jedne pjesme osim ove što ih Content ID ne registruje dobro. Pa se neka provuče, nekako. Kasnije možda nadođe kroz par mjeseci, udari se strajke na nju. Ali ti si udario 3 strajka, odnosno 4 ja mislim. I ugasio si kanal na mjesec dana. Nema veze što mene pamćenje jebe, ne jebe me oto pamćenje. Ugasio si kanal na mjesec dana, ja to kao i sve drugo objavio na sve društvene mreže. I nisam tad slao žalbe, nego sam direktno komunicirao preko maila sa kolabom s istim ljudima. I 6 puta na različite načine objašnjavao šta si ti, čega si dio, kako si to uradio, zašto si to uradio, kako se to ne poklapa s pravilima, kako sam ja uklonio muziku, a svejedno je kad je muzika monetizovao je tvoj izvođač. Ja kad pustim Tsunamija, on zarađuje na live-u čitavom, samo ako je se čuo 10 sekundi, ti to znaš. Tamam da ne uklonim, nema problema jer ne zarađujem ja od toga, osim donacije. Ali zaradio bi ti donacije da je 50 Cent bio. Ne bi se on bunio, što se ti buniš. Ja prvo uklanjam znači svu muziku, a ti si zloupotrijebio, jer live-ovi, kad 5 sati igraš PUBG-a, ne može se brzo procesuirati o taj live. Nego njemu treba 5 sati da ukloni jednu pjesmu. 5 sati tam se procesuje. On ukloni jednu pjesmu, opet tam ima autorska prava, ti otvoriš 6 pjesama još treba ukloniti. 3 dana treba uklanjati sa jednog live-a PUBG-a. Strajkove pjesama. Prvo zato što je jak bitrate igrica je. Pa onda dok tam to uređivač pospaja dok se izjebe. A onda koliko pjesama se čulo. Te pjesme dok su čekale. Moram ti 50 € odgovor dati da vrijedi. Te pjesme dok se čekale da se procesuiraju, ti si oborio kanal. Na mjesec i pol dana. Ja ga vratio objašnjavajući 6 puta na različite načine šta se desilo. Čekajući mjesec i pol. I napisao vraćeni kanali. Screenshotu s tobom poruke. Ti oborio kanal, napisao meni. Na Facebooku privatno. Može se izvući data, isti je u mene profil. Od početka. Vidiš, kaže da se porez mora plaćat. Ja sačko mjesec i pol vratio kanal, odgovorio ti, vidiš da ne mora. Ljudi naštimali. Karantenu strajkova. Ti još niješ 7 strajkova, dođe jedna opomena na kanal sad. Ja pošaljem counter notification. Čekaju te da pošalješ dokumente, meni skinu, viš da live-am. A Samir poslao strajkove. Samir poslao strajkove, brate moj. Ali obrisao sam iz otpada sve. Poslao čovjek, ja nema tam screenshot. Poslao čovjek strajkove. Ima u stvari mogu ovako ući. Evo, Clips Studio. Sadržaj. Evo ovdje crn video od prije neki dan. Strajkove čovjek poslao. Ima i vam na par live-ova. Nije ništa ugašeno. Onda sam ja tačno godinu dana, ali tačno godinu. Ti si prijavio 10 mjeseci, ja sam ispravio, nije 10 mjeseci, nego godina tačno. 3, 6, 5 dana okruglo. Svaki dan ti se ovo mater na početku i na kraju live-a. Zato što si ti meni ugasio kanal kako to ne treba. Ti me prijavio u policiju. Ja otišao dol. Ljudi mi rekli, prijavio te čovjek da mu suješ mater svaki dan 10 mjeseci, rekao nije 10 mjeseci, godina. Što? Zato i zato. Jesu li ti javili da sam dao izjavu
Što nisi dalje, ne znam, tužio me za uvrede na internetu, da fino mogu donijeti da si ugasio kanal, da ti pokažem što je to. Jel moramo završiti, evo, reci ti, jesam li ja nešto pogriješio, jel nije ovako nešto bilo? Jel kasnije Memo isto 4 strajka udario? Jesi vidio da 3 odoše u karantenu, jednog strajka i onaj drugi ode u drugu, ne ugasi se kanal. Ne znam. Ali hvala ti na 50 eura, ja vjerujem, ne znam što, valjda kako su me ovo ljudi razočarali. Ja vjerujem da ćeš ti ovo refundat pa da imam problem na PayPal. A ja problem nemam nikakav, brate, na PayPalu. Kad god je ko refund, ja sam kliknem refund. Refundaj. mesa, pazi, god dok ne prođe godina Je se dana. spet... Refunda jer sam ti kriv, pogriješio sam ti, pa. Sam ja to rekao. Bio sam dovoliko, pa nisam, pa sam ovako... Pa, Ma šta sam se spetljio retardu, retardirani? A mene sam struje, nisam mogu sve ni poslušati. I šta kaže, sad ću vam pokazati kako sam dobio socijalni stan i ne pokaža. Na Nigdje ja nisam ni dobio socijalni stan, retardu. kraju kad je trebalo da se izbaci na video kraj druga videa, da se izbaci ono sa AMS-a pravila, Ono nisu pravila sa AMS-a, ono su prevod neke gluposti koju se ti neđe pročituo. to ne pokaza, nego pređe tamo Ko je postao 50 eura? Arman Fejzić postao 50 eura. kad je tebe napuo prepoređi. Sinoć ja njega zove da mu kažem, čoveče, nisam ja lutu nagovorio ni na šta. Kaže, idi, A jesi ti kaže, glup, u 3 jebao pičke majku. mate, nisam U kaže, 4. ja zaboravio, Nisam. ti ćeš kaj dobit ono, samo A što kaj... mu kad ti je rekao, ali kad ti je rekao idi u 3 pizde matene, što se nije, to mu nisi rekao, jebem ti 3 Ne mogu mu reći ništa više. Ja ovoga debila, halo. Ja mu htio reći, nisam, da... Ja mu Kako htio... ti je rekao, idi, a kako ti je rekao, Pa rekao... Šalje 50 eura. Nisam ja, brate moj lijepi, ništa slao. EMDC se sastoji od više sektora i firmi i vlasnika i ništa nisam znao o tome. Da sam htio ja lično ti štetu napraviti ili da sad hoću, ne bi nikad kanal više vratio. Brate, znaš li da je država poslala više vrsta prijava da ja radim ne znam ti šta da se ugasi kanal? Pa onda isto tako država poslala da se ne ugasi. Ljudi 3 godine svaki dan pokušavaju ugasiti kanal. Čovjek je poslao 5000 prijava. Dijasporac. 5000 prijava ovako. 3 godine već svaki dan. Pokušava. Problem je samo što ja stvarno imam ugovor u firmi u Washingtonu, radim ko videoproducent za njih. 3-4 stranice ugovora, brate, validan potpis. Imam poreski broj, ukuca se, izbacuje ti sve. Problem je samo to. Ima zakon, brate, na osnovu kojeg ja imam pravo ovako ovo gledat. Ljudi uredili si, ja ne mogu shvatiti šta ti tačno smeta. Jel trebam početi ja plaćati licencu za muziku Amusu? Nije problem nikakav. Ja plaćam i što ne treba, brate. Samo eto da bi ličilo na nešto. Plaćam domenu 500 maraka, mogu tako i Amusu dati 500 maraka. Jel treba to, će li tako biti uredno? Ne mere biti uredno. Ispod stola ja tebi, ti meni šopiš, a vam se pravimo. Čekaj da vidim na Facebooku. Mada mislim, ja sam tako uvijek blokirao kogod mi nakurac krene, neću u zadnje vrijeme, samo sujem narodu, ne blokiram nikog živog. Sam da vidim, imam li odma ili moram baš zaći skint dato. Arman Fejzić. Hej, ne mogu ni otvoriti poruke između nas, kako to? A kako to? Pretraži Messenger, Arman Fejzić. Jebo ti sebi imaš 4 profila, sad na ovom nismo pisali. Arman Fejzić. Drugi, nismo ni na njemu. Messenger, Arman Fejzić. Treći, nismo ni na njemu. I sad švit nismo ni na 4. Arman Fejzić. Nismo ni na 4. Znači, neki profil što je blokiran ti najvjerojatnije, ja to moram odblokirat,
Pa ću ti pokazati sljedeći put da si pisao, brate, jesi joj da se mora platiti porez. I ja odgovorio, kad je se vratio kanal, jesi joj da ne mora. Eto, ja ne znam, ima li ljudi da se sjećaju da je nestaju kanal, da. Ne znam šta bi ti rekao, eto, stvarno. Zvao, evo kad zove me Sparka, idu 3 pizde mater, šta me zoveš? Da, Ja ga idu 4. zovem da mu kažem, pošto stalno govori Span Kovačić, 100 puta je sinoć rekao Span Kovačić. Ja ga zovem da mu kažem da ja Lutvu ne mogu nagovoriti, nisam nagovorio ni na šta. Pa šta mene prikača to što... Naroda, je li toliko mene strah? Što? Pa, Đineć Bika sam nako ispripadao narod, čovječe. Viš ti šta sam ja sve počinio? Lako je bolan deme, Đineć bi strah, ljudi. Čovjeka što sjedi u stolici priča. Između tebe i njega sukobo mene prikača da sam tebe nagovorio. Če sam ja to rekao? Pa ima, i ti počeo zabrijati Sinović, kako ne sjećaš se? Pa nema šta jebote ovo. Ok, te Kako mrzim. ću ja te niti se družim s tobom, nazvao te jednom sinoć ulavi, evo sad te nazvao da Bože, demantujem to, dragi. da ja te... Čovjek se ni ne druži sa čovjekom što se sa njim jebe u gaćicama po bijelašnici. La ilaha illallah, što se nekad i ne družite, nemojte samo tako jebavat. Tebe nisam nagovorio ni na šta. Navuko ga ko kondom. Snimak i vidjet će da ti mene uopšte nisi na... Kaže, on je se ranio s Lutvom, O, to on je jeste. nasavjetovo Lutvu. Ja rekao da je Smajl nasavjetovo Lutvu. Bog te, šta je ovo državo? Ovo Ispade kad je je dirao država, moje dijete. bivša. Šta ti je Smajl dirao dijete? A, Ja mu znaš bilo ti šta? Isto ovako, znaš ti dobro šta? A on Nikad ničije dijete nisam spomenuo. niči nije. To si dobro rekao. Nikad nisam ničije dijete Aj spomenuo. ponovi tu. Svako njemu dirao dijete, a on ničije nije. Nikad ničije. Svako njemu tira dijete, a Jo. on ne tira ničije, jer se daš... Jo, on ničije, Nikad u nikogo životu. nije barno, on je došao na YouTube, nikog barno nije. Djecu ničiju nikad nisam dirao. On ti je pravet. Pravednik. Mora ti Ni napisati blizu. predsjednika Trumpa, znaš, pošto je puno pametan. A? Rekao do kraja ni pročito kolika je poruka. Jesam. Kako nisam? Jesam, nikad više kanal ne vratio, neću refundat samo da završimo. Jesam, nisi čula, jesam završio. Mislim, prošto, ali... Bilo. Ja prvo ne znam ko si ti, drugo, ne zamjerim ti ništa. Ne znam šta bi ti rekao, eto. Da ga primi sada... On ti je kao prav, savjetnika. mam. I ono si u pravu što si rekao da se pravi da je najpametniji. Pa od vas dvojice sam sigurno. A koliko kurac umislio sebi nešto, to je vidiš patološki ludak, koji je umislio Patološki ludak ne postoji. sebi To da si je u pravu, on misli da on pripametan, da on je najpametniji, da je ono što Jeste on blonder. kaže da je to nema, to je tako znači. Alo, to je jedan veliki patološki Kaže ludak. nema psovke ovdje kod mene u live-u, a kad Tebi i Lutvi otac smije jebat svako hoće i tare i kotar. Ali to i hoće pa da mogu reportat, vidite da... Dobro, ne treba mi ništa od tebe, samo ruka i da obrišeš tadašnje klipove i sve to. Radi sve dalje i sve najbolje. Ja... Vidiš da te ne zamjerim ništa, ti samo reci koji su to, jer to su svejedno live-ovi PUBG-a, to nije... Ti samo reci koji su, ja njih brišem, uopšte nije problem. Svejedno ću ih nalajvati još 2000 više. Pa gdje će ti poslati? Sluki, gdje će mi poslat na mail, zmore neđe poslat. Samo reci koji hoćeš da obrišem i obrisat ću, uopšte nije problem. Kogod hoće. Kome znači ko je nervozan kod I kuće. hvala ti na 150 eura. Osjeća se loše. Uđeš Neću obrisat zato, nego zato što... Jebe mi se više zato. ovdje na live i jebeš Lutvi i Smajlu šta hoćeš. kaže pušćemo, kaže i propeta i soluta Sve. da suju ako hoće. Svakome. Kako nema psovke, onda ako nema psovke ne... Ali svejedno oni mogu psovat ako hoće, pazi. Nije da do sad nisu mogli, pa od sad mogu ako hoće. Nema Sad ima. Tebi, a isključivo Lutvi i Smajlu. psovki, nema nikom. Ako će ti biti lakše, eto, jesam ga nagovorio, jebo ti lutko, materu, pičku. Kultura, brate. Što mene petlja, on je tebe prvi Kultura. naput. Kultura, ti njemu brate. zvratio. Normalno. Onda on tebe zvratio. Onda ti njemu zvratio. I što mene petlja, kaže, No vidio smijete. Lutvi i Smajlu smijete šta god hoćete. njega je, kaže, I sada
Ne znam, Krule, šta bi ti rekao, eto. Stvarno ne znam šta bi ti rekao. Da ja makar nešto trpim, pa hajde. Da sam se gdje, na primjer, zajebu, pa sad trpim, he, obavio sam to, vidi sad. Viče, Če sam ti ovo ga je, kaže, pomio? njega sve Smajl naučio, sve njega ovo Smajl Ja- savjetovo, a rekao jebo tebe. Jesam ja to govorio igdje? Ne sjećam se. Aj. A ne, ona priča što se tiče djece i onoga. Na to sam mislio, o da, definitivno. Smaj mene na savjetovu šta bi ja uradio da sam ja bio na tom mjestu onako mi se desilo, ja. Eto, Viče, sam ja tebe sve ovo nasavjetovo, šta si ti govoriti ti njega. Definitivno mislim to, da. To je sinoć priču. Definitivno to mislim. Ja njega zovem, Tanbaču, ljudi, nemam ja, Ja bar imam Rahimičku, gdje je tvoja? to je Lutvin iz njegove glave, nema to veze sa mnom, šta ti je? Jo. To šta bi ja uradio da sam bio na tom mjestu. Njega bi skidali sa špaklom odavde sa svom. Morate i to ako hoćete, slobodno, skidajte me, morate, mistrijom, morate. Rekao, Isto oko i njega, jel de? Pa, Ovako, večeras ćemo mi gledat ovo. stop! Samo njega, nego da mi je rođeni brat. Ali Hamdiju Ramulja nisi. E sad, ako tako tvrdiš da bi svakoga ubio, zašto nisi ubio Hamdiju Ramulja? Da li postoji sa tvoje strane određena forma preferenciji i simpatija prema Hamdiju Ramu? Nema s njegove, on je samo radnik, izvođač. To je pitanje. Njemu je svejedno gdje ide, on je samo... Eno ga, sad opet ispijan u kafu, Haman jednu. Ne ispijam ja nikakvu kafu. Ama cijelo vrijeme bolam dane mu žena 5 eura, ide riže kavu 3 sata. Eno Četiri. sad pokazuje da mu dala 100 eura. 505. 400, da meni pošalje, da iPhone uzme i ovo ostalo 100 njemu i 5 za kafu. 4. Dole mi 100 eura žena da imam. Eno sad pokazuje da mu je dala 100 eura. Čekaj dokle, kad je počeo? Počeo prije 4, Aman je ovo završeno. Čekaj, vidi. 4 sata je spio kafu, gledaj ovo. Nije istina. Lizo, Kako 4 sata? šolju kave 4 sata. Koja 4 sata? Evo, preneseno užio prije 4, čekaj koliko je trajalo. Sat i pol lizo kafu. Kaže bila, Inače pijem kafu po 3 sata kad odem neđe. Tako je Hercegovac jebiga Mostarac. Ja bi najrahatniji bio da se izvalim u Fejčevu i da uživam. Još pit kafu sat i pol, pa to je Sat i ledeni pol. čaj, to nije kafa više. Pa ne piješ jednu retardu. imaš ovdje komentar bila, napisala, aman Bože, ima li ovdje iko normalan. Ne vidim ja, čekaj. Nema, ovdje se ne dešava ništa, ovdje je nebitno, nema niko, ovdje su psički luđaci. Odskora. Ured samo. Vidim ja. Ošlo je komentar, ošlo je komentar. Aman, ima li iko normalan srak bilo? Ama bila... I meni se kako čini ne Marijana. kotaš, Bljake, Moguće. Sinoć proziva mene da sam ja lutu nagovorio na nešto, ja ga zovem da viče nemoj... Dolkačko ti je to nešto, tako ti rekao da si ti nagovarator. La ilaha, ne mogu se naibrat šta ti je čovjek izustio tebi. Halo, dragi moj, tebi, to rijet. To govorit, nisam njeg, to je njegovo mišljenje, njegov stav i šta... Alo, ko te jebe? Men se čini i ti. Hoćem u kokotnicu da te izmlatim ili da me izmlatiš. Što nisi pristao, jebem te ja. Opet ti o tome. Pa, tad kad smo pitali, sam vikao te Sado mazo. da me izmlatiš i da te izmlatim. Sad ga maznu. Da smo napravili snimak, sad ne bi bilo ove priče. Ajde, balu. Ja nisam spreman da gledam vaše snimke kako sjedite u gaćama i pričate. Ja to ne želim. Pa ti imaš na kolima zalijepljena valijska kolica. Ama, molim te, borimo se, znači sportski, uđemo u ring i rukujemo se, koga izmlati, na kraju opet pružimo ruku jedan drugu. Da onda odlijepio tu etiketu, čovječe Boži. Hvala ti Keke na 20 eura, da Bog da ti Samer Drakovac lajko, live. Hvala ti Keke zaista na 20 evra, mada nisi trebao, eto, to je sad 20 eura više nego što sam imao, ali eto, hajde, next. Nisi trebao next. Pa sam ja tebi to objasnio jučer da ne mogu ja ovdje... Ja bi to. A mora biti uslov. Nema nokauta, nema kraja rundi. Znači ako je runda 3 minute, idemo 3 minute. Sad ti ležiš na podu, plačeš. Pa šta je, nema nokaut, šta ima, Milo? Će opet 50 eura, to bi ti bilo 200 do sad.
Pošteno, naravno da nije zbog donacija, znaš dobro ko sam, ali javio sam se iz dobre namjere. Doviđenja i sve najbolje. Hvala ti zaista što se ovako lijepo razido smo, ako ništa, bar za primjer da ljudi zaista mogu. A znam ja ovako od tebe da si ti u EMDC nešto bitno, ali ne znam ovako privatno. To mi je najgore palo, da se mi makar znao privatno, ja bi došao s Kedijem na kafu. Hvala zaista na 200 eura. I eto javi koji hoćeš live da maknem. Nema, dok 3 minuta ne otkuca, nema kraja. I potpišeš prije ulaska odricanje od odgovornosti. Ja ću. 3 minute, šta radimo? Davimo se. Kako ima nalijepljena invalidska kolica. Konju, pa nije li nalijepljeno na čelu, nije nama njegov... Jes, na kolima nalijepljeno, ne mogu... Gdje ti je nalijepljeno da te ne udara čovjek tude? Radi čega ti je nalijepljeno? Te pipte ne mogu. Ne smije. Nazovi kako god hoćeš, ja ko ima nalijepljeno na kolima invalidska kolica, njega mora mi govoriti šta god hoće, neće ga pipiti. Pa ne znam, bili ja Mora invalida mi tu sova, kod šta god hoće, duše. ja ga pipit neće. Nećeš ni mene, eto, a nemam to na kolima. A nećeš ni mene. Što tako kategoriziraš kad vidiš da nećeš nikog, nije samo neki. Do duše, ne znam, bili ja tu kod Vjerujem, invalida, što jeste vjerujem isto. Boga. Što Ko jeste ima isto. nalijepljeno ono invalidska, mora mi sova, šta god će, ja ga pipim prstom neću. Pa eto, ja nemam, mogu ti šta hoću sovat i niješ me pipim prstom. Hvala ti Keke na članstvo, zaista. Dobro došao u premium članove, odista. Donacije govore ko je broj 1. Govore, ali treba ih imat. On ne mere ovako kad ljudi 3 godine svaki dan ne daju ih imat. Nemoj tako ne dati imati. To. Ajde, imam ja drugoga posla, ne Ajde. te tvoje budalaštine. Nisu budalaštine, ja hoću da demantujem da on mene ne provlači, da sam ja tebe nagovorio na nešto, jer to je... Slušaj, ti dobiješ termin. Ja zakletvu polažim. U životu ja na to osvrnut se neću. To je meni... Ne znam ni što spominju. Cvele 10 eura, evo za koju pivu bratara, pozdrav iz Šabca. Hvala ti zaista Cvele na 10 eura i pozdrav za cijeli je Šabac. Jednom svako 3 mjeseca. Ja ti odradim kontrolu. Da vidim jesi li malo došao sebi. Neću od. Kome je da sjašen zgrbačuje? Aj ba, bižim slep. Znači, A jesmo stali ovako ponekad i odgovoriti ovdje na ovu njihovo. Trebamo malo sjahat, čoveče. ti smajle kontrolu, pravljam ti ulje, sve ti odradim. I kada završim sa tim, dobiješ sljedeći termin za 3 mjeseca. Tvoje. To sam mislio, ajde ona će... Ja, sljedeći termin čovjek završio, odvelo ga, ni ne mere. Hvala ti Keke što si poklonio članstvo. Kome? Mr. Black, hvala ti zaista. Vidiš ti kako biraju ovi svoje. Tovi će poduzeti nešto, ma jok, krema, o to više. Ma nema, vidiš da nema, moraš ti ustati poduzeti, gotovo je, nema, već je. Vidiš ti kud je to otišlo, to moraš ustati, neće sad toliko ni otimat, ba de, ajde. Hvala zaista ovaj. Kao što je ovaj katološki lažu, znaš. Po prilivu. Vjeruj, ubijedio s me, ni otimat se neću, nego eto, hajdi, pobij nas, to je to. Nemoj samo ono da dugo traje i to. Prilivoda. Vidi, onda je vidio sad lako ovdje sa mnom, on bi mene nagazio, dok me ne... Brate, što ću gaziti čovjeka koji poziva Hamdiju Ramulja u pomoć? Plus invalida. uništio, pošto je sad vidio da sam uzvratio istom mjerom. Šta si zvratio? Pa neće oni na tvrdo napadat, oni Šta napadaju si- mekano. Pogledaj šta je stavio na post. Da, jesam. Nisam ni Kako je gledao. stavio objavu, kako je stavio objavu. Sam Da, nisam. jesam. Nisam ni gledao, ba jedno Ela, se probudio, ela, udarano ela. je Bosauri, rekao šta je ovo. Alo, To sam sad ubio. ću ti ja To sam blete, jel? poslati- Ne moraš ući, ja tam vidit ću ako njega šta je stavio na post, ali hoću da ti kažem šta bi, ne sta sliki. Da me ne petlja to što ti radiš, to je između tebe i njega. Nemoj mu vala ni petljat to, upetlju mu ne upetlju. Da se ovako jabarica trzne još šta. To možeš baci u potok, to mu ni ne treba. Ovo sitnije poodbijajte, to ne moramo se ni osvrtati, to je nebitno. Amele, hvala ti na 1 mjesecu članstva, zaista. Bit zmaja što je lijepo. On 100 puta sinoć više da sam tebe. Alo, možeš da mi popušiš i ti i onako vam dozvol.
Znači, samo od toga ovisi, ja ovdje zaliječen, međutim čovjek ima stop, ovako, zna, ne mereš ovaj kurac ti pušt lizat ga. Nisi dobio dozvolu, trebate, čovječe, trebate. Tamo sjedite u gaćama i govorite jedan drugome da pružate oralno zadovoljstvo međusobno. Nemojte vi mene u to uključivati. De se vi tamo, nastavite. Jebem ga, ja luto, gdje možeš biti malo kulturniji? Ne, sačekaj, onda kažem to. Kultura. Što se tiče toga, popušiš mi kurac i ti i taj patološki mister Blebek. Moraš li ti biti malo što da ti ja pušim? Nisam ja peder, jebem ga ja. Ja sam rekao što sam rekao i stojim iza svake Bljak. riječi. Ja da sam bio na tom mjestu, njega bi skidali sa špaklom s asfalta. To je moje mišljenje. Tačno. Ovako, brate! Oj, ne ti kaže, ma sad ćete skidati, ma sad ćete skidati spoda dole, sad ćete skidati spoda, ma sad ćete skidati spoda, Šu, ne vede luto. sad ćete skidati spoda. Vidio sam, brate moj, vidio sam kako te skidaju spoda. Eto, otišao je luto, prikinuo je. Joj, večeras će biti drama živa. Sinoć pravi live. Onaj, a joj, večeras moraš gledat. Uf, 100 puta viče, kaže, Smajl Kovačević je njega nagovorio na ovo. Smajl Kovačić je ga navuku na ovo. Ne znam ni što smo to govorio, to je, jare, uopšte, znači, hajmo dalje. Pa kako Smajl Kovačević, kad je on prvi napao na lutu, lutom uzvratio, on uzvratio lutu i luto uzvratio njemu. Ja. Nisam ja u dogovoru s lutom, niti sam ja mogao utjecati. Pa eto viš koliko je jednostavno, ne znam što neće niko da... Pratim vas oko godinu dana i ne razumijem vaš način komunikacije, svi svakog vrijeđate, omalovažavate, svađate koga je zašto blokirate na istomišljenike, pa možete i mene slobodno, ali mi prije tog daj odgovor. Ne dam ti odgovor, ja tako i radim, blokiram ljudi, ne dam odgovor. Ne može odgovor, samo te blokiram. I evo vidiš, sad ne mreš više pisati, to je to. Kakav odgovor, pa ne u mene, kao u Samira, toliko demokratije, hajdi, biži od to. Niti ja mogu ucat na lutu. Može na tebe. Smajl Kovačević, pa nisam ja, jebote, eto ti luto, ganja njega, to je... To će njega, brate moj, šta će njega ganjati? Šta će ganja, čovjek ima sudski proces da se još i ja u to, čovječu, pa nisam budala. Jo, čovječe, odmakio se prije nešto će imati taj sudski proces. Nije on znao da će ga imati, pitao se što se odmakio, čovjek. Čovjek javno poziva Hamdiju Ramulja da mu pomogne, ba. Šta ću ja njega? I to ne samo kaže Onda mu pomogne sad zamisli šta bi meni uradili, čovječ. Hamdiju Ramulja, nego sve youtubere. I sad kaže lik, kogod bude radio reakcije na njega, on će strajkove da šalje. Brate, šta ću ja tebe dirat tu više? Ja svoje mišljenje ne mogu ja na lutu ucat ni da hoću. Nemaš ti ni na što uce da hoćeš. Ajde, biš Bog. Ja ga zvao Dobro. sam More na jedno da hoće, ali samo da hoće, ne mere ovo sad more. na Whatsapp. On samo hoće, ali... Tehničke materne, kaže, I dopet. Jednom u 3 mjeseca, šta Smajl. me zoveš? Nisam Što ja te kaj zoveš? zaboravio što si mi dirao dijete, pa šta sam ti dirao dijete, de nađi tam video. A gde polako, naćemo, da zajedno. Šta sam ti... Ne moramo se mi vraćati na to. Ti, Kuzma, razgovor, ko brine o mom djetetu, bla, bla, bla. Zatim, moja žena, kurva, ovako, onako. Ti mi stvarno zaboravi to. Jo. Stalno izašao A na gde YouTube, zaborav, nisi- ajde. Nisi, zato što nisi imao to znanje, nisi imao tu hranu. Da mogli smo zaboraviti, viš da nema ni para, on se zna branit. Šta ću, maksuma dirat. Hrabrost. Hoćeš da se baviš bljake reakcijama. Da. Pa šta očekuješ da ti niko neće uzvratiti? Nemam ja problem da mi neko uzvrati, ali imam problem sa tim da lažete dok uzvraćate. Oj. Sa tim ja imam Ti problem. ćeš napadat druge, a da tebe niko ne napadne. Ja, što si nakon napadao narod, nisi trebao napadat, nakon čovječ. Bismorgen, kako si ti povezao Bismorgen sa ovim? On nije povezao nikad ništa. Malo Morgen. A ja. Evo ga i sad melje nešto. Če Smajle, A umjesto da fino svi pričat, on stao mljeti, evo, čovječ, pa. Smajle. Sat i po ispio jednu kafu. Da, dupli espresso, sat i po, još onda jedan naručim, pod prilike 3 sata to treba. Kako da to razjebemo da se više ne... Jel treba 40 minuta? Koliko minuta treba biti da sad bude optimalno, da se ne spominje? Ima li minutaža koja neće biti problematična? Ima li... Da eto raspravimo čisto i to, eto, kad je želja već. Evo ja sam sat i po napiskog, nije ništa jeo. Da. Sat i po ispio kafu. Bog te ne bi to, Bejara bi sad Jel šta reku, jel šta? oni gledaju šta sam ja pio i jeo. Hoćete li sa mnom, gospodo, u toalet kad odem da vidite, jel tvrdo mehko, kako je danas moj organizam? Da ja ovo ne mogu da vjerujem.
Koji imbecili čovječe? Sad tipo ispio jednu kafu, šta je luto slago? A Sprite si zaboravio. Sad tipo, šta kafata ima neki grijaž dole da ne ohladi. Inače, ja više volim hladnu kafu nego normalno. Ovo nije normalno. Ovo nisu istine, stare ljubavi. Kaj je luto mu dirao dijete? Nije mu luto dirao dijete, ja slušao live. Deti me reći što će meni luto uopšte spominja moje dijete. Šta drugo, da ti spomenem Edu od tog pa da te boli kurac. Morat spomenuti nešto na što ćeš mu jebat, ne znam, vjere, bogove, djecu. Pa da se to more fino reportat tam, da se more nalagat, da se... Rekao je, Što? želi svu sreću dijetu. A šta je rekao prije toga? I zašto uopšte spominje moje dijete, kad moje dijete nikad nije u životu bilo na YouTube? Nije mu dirao dijete. To je meni dira. Ti meni rekao da sam mu dirao dijete, nisam mu dao narod po Bosni i Hercegovini. I sad se čudiš što ti neko Napadaš narod po Bosni, naravno. Ja, Ispada Ljudi tako. se ne čudi. Što se čudiš ti bljake što ti ko uzradi? Da, se tu ne čudi. Ti se ne praviš glup, ti si fakat glup. Druže, ja nemam problem da mi uzvratiš. Ali sa nečim što je ispravno, istinito i vezano za YouTube. Pa hoću. Nemam ja problem sa tim. On će 50 godina srat, jebavat koga stigne, krast, varat, pa će sad bit, ja sam deme, razotkrite, deme. Hoću, što ne bi bio, pa budala je on, pa će... Nikakav. Ušao si u Austriju da bi napadao narod po Bosni i Hercegovini. Evo ga isto opet! Ista priča, znači... A ako smiješ, ne znam, dosel se u Brijescu pa napadne, da vidiš šta će bit. Eto, ako smiješ. Ali ne smije niko primjer napraviti, ne smije. A ti ako smiješ, ako misliš da ti eto. Treba opet servis ulja uraditi. Treba promijeniti ulje. Treba filter očito promijeniti. Treba, boga mi, provjeriti amortizere. Karoserija je natruhla. Boga mi, gdje smo ga? Eto, toliko tvoje hrabrosti. Eto, sve hrabraščice. Ti gledaš tam gdje je mekano, jel? Ja, svidio ti. Update-ić budući nek ponese i štirku za store. Jel za store, pretpostavljam. Hvala tetkić na 2 eura, eto ljudi, tetka traži nego da je pomogne u peglanju. Sad si malo naletio na luto malo potvrd. Malo poteško, Luto, malo potvrd, to. orah, druže, frajer javno tražio pomoć Hamdi Ramulja. A dobro, Ja mu ne moram to, ništa dobro, više. to, Bježanija, jel? Čeću bio. Ne, slušaj ovo što se govori, nemoj ove scene spominja, hajde desno, ali ne treba im sad, slušaj što se govori, to upijaj, bolan. Sad bježanija. Lutu reći, da ti ovo, da ti ono, aj jel. Šefe, ako možda vratiš Saneli Šehović mod, hvala, prvo ja nisam nikakav šef, nego streamer, ja ti jaber, hvala na 10 eura, to Hanifica radi. Ali samo iz GLC-a mora se loginovat. Da ste se udružili. Ko je se udružio? Pa pitaj Lutu šta... Niko, eto onaj video u mene što Jaran viče da se udružimo, organizujemo, da. Amira Hadžića, da. U grupi. Pogasim, nije niko, to ja napravio u AI, znaš kakav ja i danas, brate. Šta priča onda? Vidim da čovjek viče zove na neki box match, stali evo. Ko je se udružio? Vrati na početak svog lajva. Ima u stvari kod Admira, pa ćemo vratiti lijepo. Ne bi ja više da duljim, uglavnom ja sam upalio, demantujem. Da li ti, Asmire, vidiš sebe? Vidim. Da li... Ne vidi se koliko je propo, neće da se zajebe ovako, da ti moraš se cikoćat. Ne mere da se sagleda. Moraš ga ti sagledavat, sačinjavat. Kad neće on tako da se sagleda kaki si ti. Ne mere, kako će se čovjek sagleda kad nije taki. Pa ja, samo ti taki. Ti, Asmire, vidiš sebe kakav si ti i šta radiš. Čelav, debel, Da li vidiš bradat. sebe? Ti vidiš druge, jel? A Čelav, da li debel, vidiš bradat. sebe šta ti Kako? radiš na ovom YouTube? Da. Asmire. A ti, Haman, samo vidiš sebe pa tako druge opisuješ. Za razliku, nemoj ti sad šta se. Asmir, nego si ti Asmir, ljudina. Kako si mogao poprimiti Sarajevsku spiku, a nisi mogao poprimiti... Oj, godinu dana kasnije, ista priča. Te zvali Nije Asmir. isto, kako je isto kad je drugačija u ljudi priča. Nova priča, neispričana. Nego ne mere nam niko ništa, čeče, ni smije. Ne mere, vaka su demeta u policiji, to ljudi samo zgledaju. Niste zvali Sarajevo Asmire, nego ste zvali Asmire. I nemoj me ono gramatiku zarađivam. Ti školovam, begi, nešto ovo ono. Srednju školu imam. Nije zarađivam, nego zarađujem. I Jebem ti gramatiku. I don't really give a fuck, čovječe. Ne znaš gramatiku. Ne znam, Kako brat. umiš da znaš. Tako je. Ja imam ideju par časova da obavite oko gramatike, čisto da, eto,
ne bude nešto drugo što je. Hajmo malo vidjeti. Abacučić je Zređefa i Kaloljam na obradu. Hajmo malo čisto da vidimo. Malo, eto, ne moramo puno, pa ćemo sutra nešto drugo, vidjet ćemo šta ćemo. Kad ti ta riječ zarađivam, kad to nije gramatički ispravna riječ, nego zarađujem. Nemam pojma, nikad sam to rekao, veze nema. I nemeš ni da upamtiš da je popraviš. Evo upamtit ću sad. To što se ja šprdam s nekim riječima starinskim, to je namjerno. Ja, ti to Jest, voliš, jest. ti to voliš, ono, radi fore i to, ja. Ali To je, eto, kod tebe može biti namjerno, ali kod mene ne može. Jebaj, tako je kako je. za razliku od tebe zna da se ne Ma kaže znaš. zarađivam, nego zarađujem. Tako je. A ja, ti gramatika. Tako je. Napusti na lutu, prvi čovjek ti izvratio. Neće da ga prijavi, napad neće čovjek da prijavi. Pa da prijavi napad, očekaj, reci napao me čovjek. Jebe mu tako ne prijavljivat, a stvarno. Sam ništa napao, nego sam rekao da laže. Pa Što je jesi istina. napao Ja čovjek. sam samo zvao lutu da ga pitam je li ovo dogovoreno, pošto on tebe, ti njega zoveš druže, dolaziš mu u čat, on tebe Pa zovem i tebi kažem druže. dolazi u čat, rekao kako su ovi zaratili, jedan drugom dolazi u čat. A vid sad ovo. Došao Lutvo danas u chat, pitaj ga kako mu je bilo. I ja sad umiješan. Otkle ja umiješan? Što se petljaš da ti nije mislio? Ja ne znam ni što ćete ga miješati u to. Meni to sve komplet nejasno tu. Pa ne pusti video gdje sam ti dirao dijete. Ne bi ponovno sve radio to i tražio, znači, Bože dragi. I na kraju svega toga, šta ti meni prijetiš? I što ti ja ne prijetim? Ne do Allah, dragi. Šta ti meni prijetiš, kaže, nisam ja zaboravio, ali to čeka. Nisam me zaboravio, ako Bog da. Ja sam Znaš ti da zaboravio. je to prijetnja, že Prijavi me, te prijavim ja tamo u Austriji. prijavi. Nemoj molim te prijavljivat ljude i to. Šta kažeš? Malo je, kaže, teže što je Lutvo u Bosni, jel? Da, što se tiče prijava za klevetu i slično. Da Austriji kad je to bilo sad pa sad riješeno. Ja Da, to, kleveta. to, A vidiš, a puno je jednostavno da tebe prijavim tamo u Austriji Prijaviš, ali moraš ima dokaz. i da kažem da si ti meni prijetio, pa de, Da eto, si ti meni nešto šta, uradio. šta ne uradiš? tu ćeš nekog poslati. To si ti rekao, ja riječ o tome To je rekao veoma nisam. zajebano u Austriji. Kako Ja riječ nisam rekao o tome, druže. To si ti sve rekao. ti fino ti to govoriš kako je u Austriji zajebano, ale? Znam da sad tam prijavim da ti kaže da si ti meni Prijavi. govorio da još nisi ti sa mnom završio, da još ti nisi zaboravio. Ne, Jel- završili smo, izvini, Hamdža, nećemo više, neće nas ponoviti, boga mi, nismo ni ovo trebali, završili smo. Eto, jel to, jel smo završili? Ćeš nam oprostit, molim. Ja protizakonito da nešto ne zaboravim. Da ćeš ti to sa mnom poslije nešto riješiti. Ma znaš- ne do Allah, dragi. Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. Pa zašta? Šta si ti uradio da... Da, molim te, nemoj. Šta je to Ti nešto? mene Glu- Gluho, ićeravo bilo, da ne kajem eto ništa. Misteri, ništa ti nisam rekao da što nađeš naći. još nekog posla, šta si To ja ništa nisam rekao. pričao? Kad hoćeš da budeš gramatički tamo begi ispravan, jel? Da se prezentuješ kako si ti školovan, begi. Srednja škola je to tehnička. I nemoj da prijetiš bez veze jer ja s tebe ne bojim. Bože Ni sačuvaj. tebe ni oti Ja koji ti ti ne posla prijetim. da mene roknu, razumiješ? Niđe ništa od toga nisam rekao. Volio Bog bi te ti maso. sad da Njeni nis, su volio četnici bi ubili ti. 92. Ma nis. Men se čini da nisu, eto te brate priča, znači živ si. Nis. I ne mene me niko od vas ubit. Ne. Mene su ubili 92. Nemoj da Jel 95. ili 92. jebote? Pa neke. Gde se odluči? uglavnom je. U 12 sekunda 2 različite godine. Koja je, brate, od tih? da prijetiš. I nemoj džabi da govoriš gluposti tamo na live-u. Nemoj glupost, da nešto pametno da krenemo, nemoj ovako da glupost. Sad što kad upali čas, opet smo danas gluposti, opet. Ja taman se ponadam da nisu i opet... Ćao pičku, mate. To što se ti zakrvio sa Lutvom, to je između vas dvojici. Ja, u šta ste vi ušli, s čime se bavite, šta ste se zapetljali, šta dogovara, to... Čovjeka ni ne interesuje, neće ulazi u to vi vidite, ima li to kakve veze, to pusti, to... Ja sam samo Lutu zvao da pitam, Da. je li ovo dogovoreno? Ne, onako, Jesi, čisto... jesi. Lutu od ta na 5. 10. temu. Ja, odmah... A ti nisi u tome svem uspio da preskočiš to, da si imao konflikt sa Amirom, nisi uspio da preskočiš. Ne mene konflikta ga ja napad, maltretiram čovjek porod, čovjeka, žena. Ono je navukao Lutu da nam priča kako će nekoga s autom zgazit, a Lutva inače reaguje To se izmislio, sad to nije bilo, to samo kod nas ima na kanalima, čovječ.
stresnim situacijama ovako. Nisam ti, slušaj me, nisam nikog povuk, sam sam došao. Vidi kako ga zgazi. Vidi kako ga zgazi. Bog te mazo. Pa dobro, ali vidi koliko sam ja gori od njih dvojice tam. Hajde ba, biži, pusti to. Ljudi, ko momci pravi, našli se malo da popričaju. Ja stao onda, sakrio se u sobu i komentarišem. Ljudi, fino, našli se ko ljudi. Što imaju da riješe. Koga je zgazio? Nisam nikog. Hajde, zajedno! Ma nisam ja nikoga dirao, ljudi moji, nemojte mene. Hajde, zađi za auto! Zađi za auto, jebem! Zađi za auto, jebem! Zađi za auto! Jeste li ovo radi psovki obrisali? Fuj, kako tačno ružno zvuči. Next. A vidi ga, brate, u kekiju se tamo. Nemojte, neće više ja nikad. Gdje su ti što si zgazio s autom? Što nisi Hamdiju zgazio? Pa ne mere, viš da je već stao. Sad bi on, ali ne mere kad stoji. Volja ubacit, volja se priskoči dok. Što nisi zgazio Hamdiju? Nije auto toliko okretno, nije to... Što, brate moj, Hamdiju nisi zgazio? Eto. Zato što ima hronični evo ga! sa dodatno suicid. Ja Ko to? gledao papire, ono Lutvo? objavio na YouTube objavio papire. Eto priča da mu je kola zgazla dijete tam neđe u Tinji gdje on živio privremeno prije nego što je otišao u Ameriku. I tako da njemu ljudima koji su bolesni psihički ja mogu nešto i progledati. Jako dobro pitanje, Marija. Iznesi papir da nisi sav svoj u glavi pa i tebi ću progledat. Da je meni ovako da mi progleda čovječa, nije da ne gleda više. Makar da mi progleda kroz nešto da mi... Inače me strašno briga. Ima li kakvi olakotni? Nisu valjda sve otegotni, jebim. Ćeš ti i gdje ćeš ti i kako ćeš ti progledat. Što kaže Lutvo, iznesi papir da si normalan. Iznesi papir da nisi sav svoj u glavi i tebi ću progledat. Eto. Šta me briga, šta ćeš ti progledat? Samo mi daj papir da nisi... Pa morate biti briga kad ti glavni progleda, ne progleda. Stao tu tako kontrirat ljudima. Da si psihički bolestan, ja ću ti progledat, eto. Ja sam tebe sinoć zvao da ti kažem da mene ne provlačiš kroz svoj live, jer Što se nisi javio, čovjek kaže da fino, da stanete, da više ne... Eto, što sam da se javio tu bi. ja nisam Lutvu nagovorio, niti se družim s Lutvom. Baks ba upravo tako. A ja sam tebi odgovorio ovako. Poslao sam te u 3 pičke materne. Evo da te pošaljem još 3. Sad tačno. Evo ti još 3 pičke materne da te pošaljem. Kako ružno suju ljudi, jel to mogu? To je to što se tiče tvog termina u junu. Dakle, imao si prije 3 mjeseca termin, sad si dobio termin, evo ovako. Šta smo ustanovili na pregledu? Ulje treba mijenjati, treba filtr promijeniti, treba karoseriju, malo iskucati ulupljeno, ostarilo, hrđavo. Znači, treba puknut komplet veliki servis i malo popraviti ovo rupa što ima po karoseriji. Ako Bog da, inšala, neđe od prilike ovako ćemo početkom septembra, polovinom, tu ćemo neđe novi termin zakazati, pa da vidimo jel treba još šta da se uradi, da jel se šta popravilo, jel se sredilo i slično. Tvoj termin je bio, tvoj termin upravo prošao. DJ Exod je hvat na 16 mjeseci zaista članstva. Da Bog da te Allah, dragi, podario. Gotovo. Završeno. Nemam dalje potrebu da ti pričam ništa. Dobio si svojih, koliko? Sat vremena. To je tvojih sat vremena i to je to. Ti više na ovaj kanal do septembra nećeš. Na ovaj, boga mi ranije hoćeš, ali eto kad sjednem ja, vidit ćemo. Odo šapit kakve tablete. Zabali me, po obraza me zabali, jare moj. Hvala vam na i parama i svemu. Sad će ljudi početi lajvat, odo i ja malo sjedit, šutit, gledat. Hajdi, vidimo se ljudi moji.